예, 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 예, 반갑습니다. Та бүхэнтэй уулзсандаа баяртай байна. 예. 예, 차가운 설날 잘 보내셨어요? Бүгдээрээ сайхан шинэсэн үү? 예, 우리 코로나 때문에 우리 많이 이 전도 집회를 오랜만에 하는 것 같습니다. Корона бас тарахад семинараа ч гэсэн маш удаан хугацааны дараа хийж авах шиг байна. 예, 그래서 이렇게 많이 와주셔서 감사합니다. Олоолаа ирж оролцож байгаад баярлалаа. 자, 오늘도 우리 성경 배우기 전 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. За хамтдаа Библийн семинараа эхлэхээс өмнө залбираад эхлэе. 예. За 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 또 오늘부터 하나님 말씀 배우려고 모였습니다. Өнөөдрөөс Бурхан таны үгийг сурах гэж байна. 이 시간 우리에게 은혜의 시간이 되게 해주시고 Цаг ч гэсэн бид бүхэнд нэгүслийг буулгаж 또 하나님을 알아가는 시간이 되도록 도와주세요. Бурхан таныг таньж мэдхэд тусално. 예, 우리의 마음을 모아주시고 Бидний сэтгэлийг нэг болгож 또 성경 안에서 지혜를 얻기를 원합니다. Библиэр дамжуулан мэрэгүү ухааныг олж авно. 이 자리에 참석한 모든 분들에게 하나님 축복해 주시옵소서. Энэ газарт оролцож байгаа бүхий л хүмүүсийг Бурхан та өрөөгөөч. 그리고 말씀 배울 때 모두 다 구원 얻기를 원합니다. Үгийг сонсон гоо бүгдээрээ авралыг олж аваасаа минь хүсэж байна. 오늘 하루의 시간 모든 걸 주님께만 의지합니다. Өнөөдрийн үгийн цагийг бүхэлд нь эзэн тань даатхан. 예, 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예. 우리가 이 세상에 알아야 될 것도 너무나 많습니다. За бид бүхэн энэ ертөнцийн таньж мэдэх ёстой зүйл олон байдаг. 또 우리가 12년 동안 학교를 다니잖아요, 기본적으로. За үндсэндээ сургууль 12 жил сурдаг шүү дээ, тийм ээ. 또 대학을 다니고 Үүний дараа их сургууль сурна. 또 많은 걸 공부하기 위해서 외국에도 가기도 합니다. Тэгээд их зүйлийг сураад хойшлоо гадаад руу ч гэсэн явж сурдаг. 그것은 이 세상에 배워야 되는 거죠, 그죠? Энэ мэдлэгийг энэ ертөнцөөс 올ж авах хэрэгтэй. 그리고 또 많이 배울수록 좋은 직장에 가기도 하고 Ихийг сурах чинээгээр сайн ажлын байр ч гэсэн олдно. 또 돈을 많이 벌기도 합니다. Мөнгө ч гэсэн их олно. 그것을 우리가 너무나 잘 알고 있는 내용이죠. Үүнийг бид бүхэн сайн мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 그러나 또 하나 배워야 될 것이 있습니다. Гэтэ үүнээс гадна дахиад сурах ёстой зүйл. 지금 우리가 배우려고 우리 모인 이 성경을 배우기 위해서 모였습니다. За өнөөдөр бид нэр энэ газар цугласан шалтгаан нь энэ Библиэс сурах тул 교회 다니라는 말이 아닙니다. та бүхнийг сүмд яваарай гэж хэлээд байгаа юм шиг. 성경을 배워보자 하는 내용입니다. Энэ Библиэс нэг сураад үзье гэж. 그럼 왜 배워야 되는가? Тэгвэл яагаад энэ Библиэс сурах ёстой юм бол 꼭 필요한 겁니다. хүнд зайлшгүй хэрэгтэй. 우리가 학교에 다녀야 되잖아요. Бүгдээр сургуульд явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. 그건 꼭 다녀야 되는 겁니다. Яагаад тэгэхээр заавал сурах хэрэгтэй. 그래야지 많이 배우고, 그죠? Тэгжиж олон зүйлийг мэдэж авна. 또 사람답게 사는 방법이기도 합니다. Тэгээд бас сургууль сурангаа ёс суртахууны зүйлсүүдийг ч гэсэн сурдаг. 아마 우리 몽골 사람들 거의 다 이게 쓰고 읽고 합니다. Монголчууд ч гэсэн бүгдээрээ уншиж бичиж чадна шүү дээ. 만약에 글을 모른다라면 Хэрвээ бичих үсэг мэдэхгүй бол 얼마나 답답하겠어요, 그죠? хичнээн бачуурмаар бай, тийм. 뭐 종이 어디서 또 종이가 뭐 서류가 날라왔는데 이것이 무슨 내용인지를 모른다라면 Нэг өөрт нь нэг материал байлаа тэгсэн чи тэрийг хараад унш чадахгүй бол 얼마나 답답하겠어요. хичнээн давчдах бай. 배워야 되는 거죠. Тиймээс сурах хэрэгтэй. 오늘은 우리는 한 주간 하나님 말씀인 성경을 배워보려고 합니다. Өнөөдрөөс эхлээд бүгдээрээ 1-7 хоногийн турш Бурхны үг болох энэ Библиэс суралцсан. 이것은 꼭 배워야 되는 겁니다. Энэ номноос зайлшгүй сурах хэрэгтэй. 사람으로 태어나서 꼭 배워야 되는 겁니다. Хүн болж төрсөн бол зайлшгүй surах хэрэгтэй. 제가 이렇게 말씀을 드리고 이제 왜 그러는지를 설명해 드리겠습니다. За би өнөөдрийн үгээр дамжуулан яагаад сурах ёстойг тэр талаар тайлбарлая. 저를 오늘 처음 보는 분도 계시죠? За энэ ч гэсэн анх удаа ирж байгаа хүмүүс байгаа тийм ээ. 뭐 저 사람 누군가 할 것 같습니다. За энэ хүн хэн бэ гэж бас хэлж болох юм. 저는 올해로 57세입니다. За би энэ жил 57 настай. 용띠 아시 용띠 띠가 있잖아요, 몽골에도. Луу жилтэй. 저는 용띠입니다. Би луу жилтэй. 그리고 85년도에 하나님 말씀을 이렇게 여러분 같이 배웠습니다. 1985 он та бүхэнтэй адилхан Бурхны үгийг сурч байсан. 그리고 한국에 살다가 성경을 우리 몽골에 와서
가르치라는 명령을 받고 여기 오게 됐습니다. Солонгост амьдарч байгаад ийш Монгол руу сайн мэдэг энэ Бурхны үгийг дамжуулахаар ирсэн. 저는 집사람 부인하고 같이 두 명이 왔습니다. Би их нэртэйгээ хоёулаа ирсэн. 아들 하나, 딸 하나 있고요. Нэг хүү, нэг охинтой. 지금 한국에 직장 다니고 있습니다. Одоо хоёулаа Солонгост ажил төрөлтэй байгаа. 외국에서 공부하다가 지금 코로나 때문에 다 한국에 와 있습니다. Гадаадд сурч байгаа бүгдээрээ коронавигоос болоод эх орн руугаа ирсэн. 여기 이제 읍세에 와가지고 하나님 말씀을 가르치라는 하나님 명령을 따라서 여기 왔습니다. Бурхны үг тушаалыг аваад энэ увс газарт сайн мэдээ дараагаар ирсэн. 그래서 이제 제가 18년도 왔거든요. Би энд 2018 онд ирсэн. 횟수로 5년째가 되었습니다. За одоо хийж илтэйгээ 5 дахь жилээ өнгөрүүлж байна. 그래서 여러분을 만나면 너무나 반갑습니다. Та бүхэнтэйгээ уулзсандаа их таатай байна. 오늘 그래서 하나님 말씀을 아주 쉽고도 하여튼 제가 쉽게 한번 여러분에게 설명해 보이도록 하겠습니다. Ямар ч тач өнөөдөр Бурхны үгийг та бүхэнд маш энгийнээр тайлбарлаж өгье. 믿음이라는 건 들음에서 난다고 그랬습니다. Итгэл сонсохоос ирдэг. 잘 들어보시면 됩니다. Сайн сонсох юм бол болно. 성경은 어려운 책이 아닙니다. Энэ Библийг судлаад үзэх тийм хэцүү биш. 이 책은 하나님의 책이거든요. Энэ Библи өөрөө Бурхны ном. 하나님이 어렵게 했다면 우리는 알 수가 없습니다. Бурхны номыг хэцүү агуулгатай байсан бол бид мэдэж чадахгүй шүү дээ. 그래서 쉽게 하나님은 기록해 놓았고요. Тиймээс амархнаар ойлгож болохоор бичиж 그것을 үлдээсэн. 제가 하나님 말씀을 그대로 한번 전해 보도록 하겠습니다. Энэ Бурхны үгийг тэр чигээр нь та бүхэнд дамжуулъя. 자, 우리 여기 이제 화면을 한번 보시면요. За энэ дэлгэцнээс харах юм бол 이제 이게 성경 디모데 후서라는 책이 있습니다. за Библиэлд 2-р Тимот гэх ном байгаа. 자, 여기 이제 우리가 한 주 동안 우리가 왜 이 자리에 와 있는지 목적이 나와 있습니다. За 1-7 хоногийн турш яагаад энэ номноо сурах ёстой зорилго нь энд дээр гарч байна. 여기 보면 믿음으로 구원에 이르는 지혜를 얻는다라고 되어 있습니다. За энэ дээрээс харуул итгэлээр авралт чамайг мэрэгэн болгох чадaltaй гэж байна. 중요한 이름 예수라는 이름이 나옵니다. За энэ дээрээс чухал хэсэг нь Есүс гэх нэр байна. 이 성경의 주인공은 예수 그리스도라는 사람입니다. Энэ Библийн гол дүр нь Есүс Христ гэх хүн байна. 그리고 믿음으로 구원을 얻는다라고 되어 있습니다. Тэгээд бас итгэлээр авралыг олж авна гэж байна. 그리고 사람을 온전케 한다라고 기록되어 있습니다. Сайн үйлд бүрэн бэлтгэнэ гэж байна. 먼저 하나님 우리에게 주시는 구원이라는 것을 한번 생각해보고 За эхлээд Бурхны бидэнд өгөх авралын талаар бодож үзье. 그 다음에 사람으로서 어떻게 살아야 되는가에 대해서 성경은 기록되어 있습니다. Тэгээд бас хүн болж төрөөд хэрхэн амьдрах ёстойг энэ Библи өгүүлж байна. 이 큰 두 가지 목적이 있거든요. Ийм Библи маань ийм хоёр төрлийн зорилготой. 하나님의 사람으로 구원을 얻고 За Бурхны хүн болоод энэ авралыг олж авах. 그리고 하나님의 사람으로 온전케 한다라는 겁니다. Тэгээд бас сайн үйл бүрэн бэлэн хүн болно гэсэн. 우리가 이제 아이가 태어나잖아요. За хүүхэд төрлөө. 그리고 사람으로서 배워야 되는 거죠. Тэгвэл тэр хүүхэд төрсөн бол одоо хойштоо суралцаад явах хэрэгтэй шүү дээ. 만약에 배우지 않는다라면 Хэрвээ сурахгүй бол 사람으로서의 역할을 할 수가 없습니다. энэ хүн байх одоо хүн шиг амьдрч чадахгүй гэсэн. 그래서 학교에 가서 여러 가지 지식들을 배우고 Тиймээс сургууль сурч олон төрлийн мэдлэгийг 또 우리 хөрвүүлдэг. 친구들과 어울려서 사는 방법도 배우는 겁니다. Тэгээд найз нөхдөдтэйгээ найзлангаа хэрхэн яаж амьдрах ёстойгоо мэдэж авна. 자, 그래서 이런 내용을 가르치는 것을 성경 강연회라고 그럽니다. За энэ агуулгыг зааж байгаа нь энэ Библи байна. 제가 여러분들에게 설명을 За 드리겠습니다. та бүхэнд би тайлбарлая. 주제는 성경입니다. За сэдв нь энэ Библийн ном байна. 그래서 성경을 공부해야 되는 이유가 있습니다. Энэ Библиэс сурах зайлшгүй шалтгаан байна. 이것이 너무너무 중요합니다. Энэ бол маш чухал. 여러분 왜 삽니까? Та бүхэн яагаад амьдарч байна вэ? 학교에 왜 갑니까? Яагаад сургууль сурч байна? 왜 결혼을 합니까? Яагаад хурмаа хийдэг вэ? 왜 돈을 법니까? Яагаад мөнгө олдог вэ? 그것을 정확하게 생각해야 돼요. Үүнийг маш гүн гүнзгий бодох хэрэгтэй. 자, 이제 학교에 가는 목적을 정확하게 생각해야 되는 거예요. За сургууль сурж байгаа зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. 그래야지만 학생으로서의 삶을 살 수가 있는 겁니다. Тэгжиж сурагчийн амьдралаар амьдарч чадна. 학교에 가는 목적을 모르면 가서 놀고, 그죠? За сургууль дээр очиод бид одоо хөгжилтэй цагийг өнгөрүүлдэг. 가지도 않고, 그러죠? Гэтэл одоо сургуультай явахгүй. 목적이 중요한 그 목적을 깨달은 학생은 가서 공부를 하는 겁니다. Сурж байгаа зорилгоо мэдсэн хүүхэд хичээлээ хийдэг. 그래서 우리 처음 시간에 공부를 왜 해야 되는가? За тэгвэл хичээлийг яагаад хийдэг вэ? 첫 번째는 하나님이 계시기 때문이라는 겁니다. За өнөөдрийн сэдвэр бурхан байгаа учраас 창조주 하나님.
бүтээгч бурхан. 우리 신이 많이 신이라는 존재가 틀림없이 있습니다. За бурхан гэх оршихуй зайлшгүй байдаг. 그러나 보이지 않습니다. Гэхдээ нүдэнд үзэгддэггүй. 근데 우리는 그 신이라는 존재를 무서워합니다. Гэхдээ бид бурханаас айдаг штэ. 여러분 우리 가다 보면 어가 있잖아요. 그죠? За ингээд замаар явах юм бол овоо таардаг штэ. 그것을 그냥 지나갑니까? Зүгээр тэр овооны хажуугаар өнгөрчдөг 이제 үлээ. 먼 길을 가려고 합니다. За одоо хол зам туулах гэж байна. 주로 저 입구에 있잖아요. 저 울란금 나가기 전에 하나 있습니다. За одоо яг гарах үүдэн дээр байдаг штэ тийм ээ. 거기를 그냥 지나쳐가는 사람이 없습니다. Бараг тэр овоог хараад зүгээр өнгөрдөг хүн гэж байхгүй. 거기 가서 이제 세 바퀴 돌고 그죠? Очоод 3 удаа тойрдог. 기도하고 Тэгээд залбирна. 왜 그렇습니까? Яагаад тэгдэг вэ? 먼 길을 갑니다. Хол зам туулах гэж байна. 어떤 일이 일어날지 모르잖아요. Замд нь юу тохиолдохыг мэдэхгүй штэ. 그래서 신이라고 하는 존재에게 비는 거예요. Тиймээс энэ бурхан гих оршихуйд мөргөж байна. 있거든요. 신이라는 존재 있거든요. Бурхан бодитоор байдаг. 왜냐하면 사람은 너무나 나약합니다. 약합니다. Яагаад тэгэхээр хүн маш сул дорой. 그래서 그런 신이 아니라 창조주라는 겁니다. Гэтэ зүгээр тийм овоон бит бурхан биш, бүтээгч бурхан байна. 창조 하나님 있습니다. Бүтээгч бурхан бодитоор оршиж байна. 자, 그 다음에 이 하나님이 이 세상을 만들어 주셨습니다. Тэгээд энэ бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн. 그러면은 그 존재에 대해서 우리가 알아야 되거든요. Тэгвэл энэ бурханы талаар зайлшгүй мэдэх хэрэгтэй. 또 그 다음에 심판이 있다라는 겁니다. Тэгээд бас хүн төрлөختөнд шүүлт байгаа. 이 세상은 어떤 일이든지 심판이라는 것이 있습니다. За энэ ертөнцийн ч гэсэн шүүх хурал болдог шүү дээ, тийм ээ. 자, 내가 12학년도 그 학교를 잘 다녔습니다. За би 12 жилийн турш сайн сурлаа. 그럼 대학교라는 것이 있잖아요. Тэгэх юм бол дараа нь их сургууль гэж байна, тийм ээ. 그래서 이제 시험을 칩니다. Тэгээд эсэлтийн шалгалтаа өгнө. 콩쿠르라고. 네. 6월 달인가 시험을 칩니다. За 6 сард конкурс өгдөг шүү дээ. 거기에서 시험을 잘 치면 원하는 대학에 가고 그죠? Хэрвээ тэр шалгалтандаа сайн оноо авах юм бол хүссэн сургуульд орж чадна. 준비를 안 했기 때문에 만약에 공부를 안 했다라면 시험에 떨어지기도 하겠죠. Хэрвээ хичээлээ сайн бэлтэж давтахгүй бол шалгалтандаа өмнө. 그것이 12년 동안 배운 것의 심판이라는 겁니다. За эн чинь 12 жилийн турш сурсан зүйлийг маань шалгаж ийна гэсэн. 자, 우리도 언젠가 이 세상을 떠날 날이 있습니다. Бид хүн ч гэсэн хизээ нэгэн цагт энэ хорвоог орхино. 그때 하나님을 만나거든요. Тэр үед бурхантай уулзсан. 이 세상을 만들었습니다. Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн. 그 하나님 만날 준비를 해야 된다는 거예요. Тэр бүтээгч бурхантай уулзах бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй. 하나님이 계십니다. Бурхан бодитоор байдаг. 제가 이렇게 설명해 드릴 За 겁니다. би одоо үг дамжуулах хэвчээ тайлбарлана. 그리고 우리가 하나님을 알아야 되는데요. За бид бурханыг таньж мэдэх хэрэгтэй. 나를 만드신 분을 알아야지만이 내 자신에 대해서 알 수가 있다라는 겁니다. Намайг бүтээсэн нэгнийг таньж мэдчихэл би өөрөө өөрийгөө сайн таньж мэднэ. 나를 왜 만드셨는가? Яагаад намайг бүтээсэн? 하나님 만드셨다고 그랬거든요. Бурхан бүтээсэн гэж айлцсан. 저절로 생긴 게 아닙니다. Аяанда бий болсон юм биш ээ. 자, 그 다음에 하나님을 알아야지만이 우리가 방향을 알 수가 있는 거예요. Бурханыг таньж мэдчихэл чиглэлээ олж чадна. 우리의 목적과 가치를 알 수가 있는 겁니다. Зорилго үн цэнээ ухаарна гэсэн. 또 그 다음에 이 세상에 우리가 사는 동안에 무엇을 준비해야 되는가를 알 수가 있는 겁니다. Тэгээд энэ ертөнцийн амьдрах хугацаанд юуг бэлдэх хэрэгтэйг мэдэж чадна. 이 세상을 떠날 때 하나님을 만날 건데 Энэ ертөнцийг орхих юм бол бурхантай уулзсан. 하나님 나에게 요구하시는 것이 있어요. Бурханы надаас хүсэж байгаа зүйл байна. 준비해 가야 되거든요. Тиймээс бид бэлдээд очих хэрэгтэй. 그 문제를 써놓은 것이 성경이라는 겁니다. Энэ асуудлуудын талаар бичсэн ном нь Библи байна. 자, 한번 이 사진이 아주 평안한 사진입니까? 아주 위급한 상황입니까? За энэ зүгээр нэг тайван зураг байна уу? Эсвэл маш аюултай мөч байна уу? 아주 위급한 상황이죠. Маш аюултай мөч байгааз 아마 이 물살에 떠내려가면 죽을 수도 있을 겁니다. хэрвээ энэ урсны урсгалыг дагаад явах юм бол үхэх аюултай. 여기에서 건짐을 받는 것을 구원이라 말합니다. Эндээс аврагдахыг аврал гэж хэлж байна. 그러니까 내가 지금 이 왼쪽에 있는 아이가 바로 나라는 사실을 알아야 되는 거예요. За энэ зүүн талд байгаа хүүхэд би гэдгийг та бүхэн өөрсдөн дээр бодож үзэх 근데 хэрэгтэй. 이런 문제에 대해서 생각을 안 해봤거든요. Гэтэ хүмүүс ийм асуудлыг нухацтай боддгоо. 그래서 이 문제, 내가 얼마나 위험한
어떤 상황인지를 알아야 되고 Би хичнээн аюултай байдалд байгааг мэдэх хэрэгтэй. 여기서 건짐을 받아야 된다는 거예요. Энэ аюулаас аврагдах хэрэгтэй. 그것은 하나님만이 할 수가 있는 것이고 Үүнийг бурхан л хийж өгч чадлаа. 성경을 통해서만이 알 수가 있는 겁니다. Үүнийг энэ Библиэр дамжуулан л мэдэж олно. 우리 여기 성경에 보면은 시편 90편에 이런 말씀이 있습니다. За Библийн дуулал 9-р бүлгээс харах юм бол ийм үг байгаа. 우리가 언제 태어났잖아요. 그죠? За хүн төрн штэ тийм ээ. 그리고 언젠간 이 세상을 떠납니다. Хизээ нэгэн цагт энэ хорвоог орхидог. 근데 성경에는 우리의 삶이 70이요 80이라고 되어 있습니다. Библиэлд бидний амьдралыг 70, 80 жил гэж хэлж байна. 70 70 жил. 아니면 80 эсвэл 80 жил. 이보다 더 사는 사람도 있습니다. За 80-аас илүү наслах хүн ч гэсэн байгаа. 그리고 70 전에 이 세상을 떠난 사람도 너무너무 Тэгээд бас 많습니다. 70 хүрэхгүйгээр энэ хорвоог орхидог хүмүүс ч гэсэн олон байна. 만약에 70까지라면은 Хэрвээ 70 жил гэвэл 제가 57이거든요. би 57-тай. 그러면 13년 남았습니다. Одоо 13 жил үлдсэн байна шүү дээ. 얼마 안 남았어요. Тийм ч их хугацаа үлдээгүй. 하나님이 70이요 80이라고 정해놨다는 거예요. Бурхан 70 жил, 80 жил гээд хүний амьдралыг тогтооцсон байна. 평균적인 수명입니다. Энэ дундаж одоо наслалт. 그런데 그 살아가는 날이 슬픔이다라는 거예요. Гэтэ энэ амьдралын өдөр хоногуд нь уугаа шүү гэж хэлж байна. 그리고 얼마나 빨리 가는지 모릅니다. Тэгээ энэ цаг хугацаа хичнээн хурдан өнгөрдөг мэдэхгүй. 그 가운데에서 우리가 계산해 봐야 되는 거예요. Тэр дунд бид тооцоолох хэрэгтэй. 자, 이제 하나님 만나야 되는데 Одоо бурхантай уулзах өдөр маань ойртож байна. 언젠가는 이 세상을 떠나거든요. Хизээ нэгэн цагт энэ ертөнцөөс явна. 우리가 준비하잖아요. 모든 일, 어떤 일에 준비하잖아요. Бид хүн альва зүйлд бэлтдэг шүү дээ, тийм ээ. 자, 이제 오늘 날씨가 많이 따뜻해졌습니다. За 그죠? өнөөдрөөс цаг агарч гэсэн их дулаарч ах шиг байна. 그리고 이제 제가 이제 오늘 울란고 한 바퀴를 돌아봤습니다. Тэгээ өнөөдөр энэ улаан гомын төвөөр нэг алхсан. 벌써 일하는 사람이 있더라고요. Гэтэл гадаа ажиллаж байгаа хүмүүс харагдсан. 근데 확실히 이제 날이 풀어지니까 일을 시작하려고 합니다. Одоо цаг агаар дулаарч байгаа болохоор хүмүүс ажил хийх гэж эхэлж байна. 여러분 올해 계획을 세우잖아요. 그죠? Та бүхэн ч гэсэн энэ жилийн төлөвлөгөө гаргасан баг. 올 여름을 올해 어떻게 보낼 За 것인가? энэ жилийг хэрхэн өнгөрүүлэх вэ? 겨울이 끝나면 무슨 일을 할 것인가? Өвөл дуусвал юу хийх вэ? 벌써 준비하고 있잖아요. Аль хэдийн бэлдээд эхэлсэн баг тийм ээ. 자, 미리 준비하는 것은 아주 지혜로운 사람입니다. За урьдчилаад бэлднэ гэдэг чинь маш ухаалаг хүн. 자, 그럼 우리는 죽음에 대해서 어떤 준비를 하고 있습니까? Тэгвэл бид үхэлтэй ямар бэлтгэлийг 자, батж байна? 여러분 70이라고 생각해 봅시다. За 70 жил гэж бодож үзье. 자, 우리 몇 년 남았습니까? Тэгвэл бид бүхэнд хэдэн жил үлдсэн бэ? 80이라고 생각해 За 봅시다. 80 жил гэж бодож 몇 үзье. 년 남았습니까? Та бүхэнд хэдэн жил үлдсэн бэ? 그런 준비하셨습니까? Энэ бэлтгэлээ хангасан уу? 그 문제에 대해서 성경은 생각해 보라는 거예요. Энэ асуултанд Библи бэлтэж бод гэж хэлж байна. 앞날을 준비하는 것은 지혜로운 자가 하는 일입니다. За ирээдүйдээ бэлтэж гинэ гэдэг чинь ухаалаг хэрэг. 이 내가 언젠가는 이 세상을 떠날 건데 Хизээ нэгэн цагт энэ ертөнцийг орхино. 시작했으면 끝이 있거든요. За 그죠? эхлэл байгаа бол төгсгөл гэж бас байгаа шүү дээ. 이 빠른 인생 가운데서 무엇을 준비하느냐는 거예요. Энэ амьдралын хурдан энэ цаг хугацаанд юуг бэлтэж амьдарч байна? 하나님 만날 준비. Бурхантай уулзах бэлтгэл. 세상은 우리 준비하잖아요. 지혜롭게 준비하고 있습니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс гэсэн маш ухаалгаар бэлддэг. 자, 여기 우리 인생이 얼마나 빠른지 있잖아요. За амьдрал хичнээн хурдан гэж 네, 여기 보면은 이제 아주 재미있게 영상을 만들어 왔는데 한번 보겠습니다. энэ сонирхолтой бичлэгийг хамтдаа үзье. 우리 인생이 얼마나 빠른가. За хүний амьдрал хичнээн хурдан гэж. 자, 아이가 태어납니다. За хүүхэд төрж байна. 날아가잖아요. 그죠? Нисэл явж байна тийм ээ. 예. 인생은 짧다. Амьдрал богинохоо. 저도 벌써 어떻게 이렇게
시간이 지났는지 하는 생각이 듭니다. Би ч гэсэн хаяа яагаад ийм хурдан цаг хугацаа өнгөрч вэ гэж боддог. 결혼한 지가 엊그제 결혼한 것 같은데요. Хурмаа хийх мөч маань өчигдөр л юм шиг санагдав. 벌써 29년째를 살고 있습니다. Гэтэл хурмаа хийгээд 29 жил өнгөрсөн. 제가 93년도에 결혼했거든요. Би 95 онд 내년이 93 30년입니다. эх жил 30 дахь жилдээ 언제 이렇게 지나갔지? хизээ ийм хурдан өнгөрч ба. 벌써 우리 이제 올해가 시작됐잖아요. 그죠? За саяхан л энэ он эхэлчихсэн шүү дээ. 벌써 2월이 지나갔습니다. Гэтэл аль хэдийн 2 сар дуусаж байна. 좀 있으면 봄이 오겠죠? Жоохон байх юм бол энэ 여름이 오겠죠? 100 ирнэ. 야, 나답니다. Тэгэл наадан болно. 그다음에 눈이 내립니다. Гэтэл шууд араас нь цас орж эхэлнэ. 벌써 1년 지나갔어요. Тэгэл 1 жил дуусчихна. 자, 우리 이 가운데서 우리 생각해 볼 것이 있습니다. За тэгвэл энэ явцад бид хүн бодож үзэх ёстой зүйл байна. 우리가 벌거벗고 나왔거든요. Бид хүн үцгээ ирсэн. 그리고 아무것도 가져가지 못합니다. Тэгээд юу ч авч чадахгүй. 우리가 이 세상에 빈손으로 왔잖아요. 그죠? Энэ дэлхий дээр хоосон гараар ирсэн. 우리 태어날 때 뭐 돈 가지고 태어났습니까? Төрөхдөө мөнгө авахад төрсөн хүн байна уу? 아무것도 가져가지 않고 태어났거든요. Юу ч авчрахгүйгээр төрсөн шүү дээ. 그리고 이 세상에 살아가면서 무엇인가를 가지려고 합니다. Гэтэ энэ ертөнцийн амьдрангаа ямар нэгэн зүйлийг олж авахын тулд амьдарч байна. 가진 것도 있는 것 같아요. За өөрт нь олж авсан зүйл ч гэсэн байна. 내 집도 있고, өөрийн гэр орон байна. 내 차도 있고, өөрийн машин байна. 통장에 돈도 좀 있고. За дансанд нь мөнгө ч байна. 근데 죽을 때 Гэтэ өөхөхдөө 아무것도 가져가지 못하거든요. эдгээр зүйлээс юу ч авч чадахгүй. 우리 여러분 옷에 주머니가 있잖아요. 주머니. 자, 다 бүхний хувцанд халаас байгаа шүү дээ, тийм ээ? 제가 이제 몽골에 와가지고 장례를 몇 번 치러봤습니다. Би энэ Монголд ирээд оршуулгын ястад хэд удаа оролцож ирсэн. 한국하고는 좀 차이가 좀 있습니다. 사람 장례식에. 자, энэ оршуулгын ястын солонгосыг бол жоохон ялгаатай. 근데 한국에서는 사람이 죽으면 옷을 입혀서 이제 살아있을 때 옷을 다 벗기고 죽을 때 입는 옷이 있습니다. 자, хүн өөхөх үед амьд байх өмсчихсэн хувцсыг тайлаад өөхөхдөө өмсгдөг хувцас гэж. 근데 그 옷에는 주머니가 없어요. Гэтэ тэр хувцсанд нь халаас байдаггүй. 네, 아무것도 가져가지 못하거든요. Яагаад? Юу ч авч чадахгүй учраас. 살아있을 때 옷에는 주머니가 있는데 자, амьд байх үед бүхий л хувцсанд нь халаас байна шүү дээ. 죽을 때 입는 옷에는 주머니가 없다라는 거예요. Гэтэ өөхөхдөө өмсдөг хувцсанд нь халаас гэж байдаггүй. 왜 아무것도 가져가지 못한다라는 거예요. Энэ нь юу ч авч чадахгүй гэдгийг хэлж байна. 그리고 바람을 잡으려는 수고를 하는 가운데 울면서 살아간다는 거예요. Тэгээд салхины төлөө зүтгэдэг тэр нь уугаа шүү. 그러면 그렇게 살다가 가는 것이 인생이냐는 거예요. Энэ чинь л хүний амьдрал ахгүй. 아까 빨리 지나가잖아요. Тэр маш хурдан өнгөрсөн тийм ээ. 그럼 그렇게 왔다가 가는 것이 우리의 목적이냐는 거예요. За тэгвэл тэгэж төрөөд тэгэж буцах нь бидний зорилго гэсэн. 울면서 태어나잖아요. 그죠? Уйлангаа төрдөг. 여러분 우리 태어날 때 전부 다 울었습니다. За бүх хүн төрөхдөө уйлж төрдөг. 울지 않으면 아이를 궁덩이를 때려요. 이렇게. Хэрвээ уйлахгүй бол алгаддаг. 울려요. Уйлуулдаг. 그리고 울면서 살아가잖아요. 그죠? Тэгэл амьдрангаа уйлангаа л явж байна. 그리고 죽을 때 또 웁니다. Тэгээ бүхтээ бас уйлдаг. 울면서 태어나서 울면서 죽는 거거든요. 우йлангаа төрж байна, 우йлангаа буцаж байна. 그러면 그 가운데 우리가 무엇을 위해서 살아가느냐는 거예요. Тэгвэл яг энэ амьдралын турш бид юуг барьж амьдарч байна вэ? 우리가 하나님을 알아야 되고요. Бурхныг таньж мэдэх хэрэгтэй. 구원에 대해서 배워봐야 된다. Авралын талаар суралцах хэрэгтэй. 그것이 우리가 태어난 목적입니다. Энэ чинь л хүн болж төрсний зорилго. 첫 번째 목적. Энэ бол эхний зорилго. 그리고 그 목적이 완성되면 나중에 사람으로 이렇게 이제 세상 사람처럼 살아가는 거예요. Тэгээд энэ зорилгоо биелүүлчих юм бол энэ ертөнцөөр хүн шиг амьдарч байна. 먼저는 하나님을 알아야 돼요. Эхлээд Бурхныг таньж мэдэх хэрэгтэй. 나를 창조하셨거든요. Намайг бүтээсэн нэгэн. 이 땅을 만드셨거든요. Энэ ертөнцийг бүтээсэн нэгэн. 나에게 생명을 주셨거든요. Надад амийг өгсөн нэгэн. 이분에 대해서 먼저 알아야 되고 Энэ нэгний талаар эхлээд мэдэх хэрэгтэй. 그것을 알게 되면은 사람답게 살아간다는 거. Үүнийгээ мэдээд авчих юм бол хүн шиг амьдарч чаддаг. 자, 여러분 이제 집을 나섰어요. 아침에 집을 나섰어요. За та бүхэн өглөө гэрээсээ гарсан. 근데 어디로 가야 될지를 몰라요. Тэгээ гарсан ирнээ хаашаа явж байгаа мэдэхгүй. 우리 몽골도 IMF를 겪었습니다. 그죠? IMF. Монгол ч гэсэн одоо эдийн засгийн хувьд хүнд хэцүү нөхцөл ирсэн шүү дээ. 나라가 부도 나가지고 외국에서 돈을 빌리는 거 있잖아요. За улс орон маань зээл баригдаад гадаадаас ч гэсэн мөнгө зээлжсэн. 한국에서는
1997년에 IMF를 겪었습니다. 1997년. За Солонгост 1994 онд энэ эдийн засгийн хүндрэл учирсан. 제가 그때 직장을 다니고 있었거든요. Би тухайн үед ажиллаж исэн байхгүй. 아이는 둘이고. Хоёр хүүхэдтэй. 근데 이제 나라가 부도가 났어요. Гэтэл улс маань ингээд хэцүү байдлаа. 그래서 돈을 빌렸어요. Тэгээд мөнгө зээсэн. 그리고는 많은 직장이 문을 닫아버렸습니다. Тэрний улмаас олон ажлын байр хаалгаа ирсэн. 저도 직장을 잃어버렸습니다. Би ч гэсэн тухайн үед ажиллаа алдсан. 이제 출근할 회사가 없어졌어요. Одоо ажилдаа явах компанигүй болсон. 이제 집에서 며칠 쉬다가 아예 안 되겠어 나가야 되겠다 생각이 들어요. Тэгээд гэртээ хэд өдөр амарч агаад болохгүй юм байна гэж гарсан. 남자는 나가야 되거든요. 그죠? Эрэгтэй хүн чинь гарч ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. 남자는 나가서 일을 해야 되는 존재거든요. Гараад ажиллах тийм хүн бохгүй. 하나님이 그렇게 만드셨거든요. Бурхан угтаа тэгээ бүтээсэн. 우리 그래가지고 이제 제가 우리 중국말에 보면요. За хятад үгнээс харвал 이게 남자라는 거예요. 남자. энэ маань хүн гэсэн ханз байна. 이게 이제 여자라는 거거든요. Энэ нь эмэгтэй хүн гэсэн ханз. 그런데 이 남자가 За гэтэл 두 가지입니다. за хоёр янз байна. 두 개가 하나가 됐거든요. Хоёр ханз нийлээд нэг ханз болсон. 이게 이제 땅. За энэ бол газар гэсэн ханз байна. 그다음에 이게 힘. Тэгээд доотлих нь хүч гэсэн ханз байна. 남자는 Эрэгтэй хүн 밭에 가가지고 талбайд очиод 힘을 쓰는 사람이 남자예요. хүчээ зарцуулнаа, хүчээ барнаа гэдгийг хэлж байна. 그리고 이것은 또 10. Тэгээд энэ нь 10-ын тоо. 이거는 1. Тэгээд энэ нь 1-ийн тоо. 10사람의 입을 먹여 살리는 것이 남자라는 За 뜻이에요. энэ хажуудлынх нь ам, тэгээд 10 хүний амийг одоо хоолно гэсэн утгатай. 하나님 이렇게 만드셨어요. Бурхан эрэгтэй хүнийг ингэж бүтээсэн. 일을 해야 되는 남자예요. Эрэгтэй хүн бол ажиллах хэрэгтэй. 근데 제가 이제 직장을 잃어버렸잖아요. Гэтэл тухайн үедээ би ажлаа алдсан. 직장을 잃어버리니까는 갈 데가 없어. Ажлаа алдсан учраас очих газар 없고. 근데 이제 집은 나서야 돼. 이제 밖에 이제 집 밖을 나왔어요. Гэхдээ гэрээсээ гарсан. 나왔는데 Гарсан. 어디로 갈까? Тэгээд бодсон. Хаашаа явах вэ? 직장도 없고 Ажил төрүүлж байхгүй. 나를 불러주는 데도 없고 Намайг ийш дуудаж байгаа юм ч олох. 집이 좀 답답해가지고 나왔어요. Тэгэл гэртээ давчтаад гарсан бохгүй. 근데 이제 그 자매가 집사람이 돈을 10,000원을 주더라고요. Гэтэл манай ихнэр надад 10,000 төгрөг өгсөн. 이거 가지고 이제 밖에 나가서 밥 사 먹으라고 그러더라고요. Тэний гараад хоол авч идээ гэж өгсөн. 그런데 갈 데가 없어. Гэтэ очих газаргүй болсон. 얼마나 답답하겠어요, 그렇죠? Хичнээн давчдах бай. 우리 인생이 그러면 안 된다는 거예요. Бид бүхний амьдрал ийм байж болохгүй. 준비해야 됩니다. Бэлдэх хэрэгтэй. 내가 죽어서 하나님을 만나야 되는 거예요. Би өгөхөд бурхантай уулзах. 하나님 만날 준비해야 되고 Тэгвэл бурхантай уулзах бэлтгэл хийх хэрэгтэй. 어디로 가야 될지 결정을 해야 된다는 거예요. Хаашаа явахаа шийдэх хэрэгтэй. 어디로 가느냐? Хаашаа явж байна вэ? 그래서 성경에는 이렇게 말합니다. За Библи ингэж хэлж байна. 자, 성경에서 영생을 얻는다라고 되어 있습니다. Бичрүүдэд мөнх айн бий гэж байна. 자, 우리 한번 읽어볼까요? За хамтдаа уншия. 자, Та нар бичрүүдэд мөнх айн бий гэж боддог тул түүнийг нэгтэлдэг. Тэдгээр нь намайг Есүс гэрчилдэг билээ. 자, 우리가 성경을 배우는 목적이 여기 За 있습니다. энэ Библиэс сурч байгаа зорилго нь энд гарч байна. 자, 우리가 이제 70년, 80년 살잖아요. За хүн 70 80 жил насалдаг. 그런데 성경에서는 영생이라고 그러는 거예요. Гэтэ энэ Библиэлд мөнх айн бий гэж хэлж байна. 영원한 거. Мөнхийн зүйл. 영원이라는 것은 끝이 없는 За 거거든요. энэ мөнх гэдэг зүйл чинь төгсгөл байхгүй. 인생은 70, 80인데 Хүний амьдрал бол 70 80 жил. 하나님이 성경에서 주시고자 하시는 것이 영생이라는 거예요. Гэхдээ Бурхны энэ Библиэр дамжуулан өгч байгаа зүйл нь мөнх айн, мөнхийн зүйл байна. 하나님 우리에게 주시고자 하시는 것이 있어요. Бурхан бидэнд өгөхийг хүсэж байгаа зүйл байна. 70년, 80년 이 생이 아니라 영원한 생명을 주시려고 우리를 만드신 거예요. 70 80 жилийн амьдралыг өгөхийн тулд бус мөнхийн амийг өгөхийн тулд бид бүхнийг бүтээсэн. 그것에 대해 생각해야 되는 거예요. Үүний талаар бодох хэрэгтэй. 우리를 만드신 목적은 영생을 주시려고 만드신 거예요. Биднийг бүтээсэн зорилго нь мөнх амийг өгөхийн тулд. 그리고
그리고 그 내용은 성경에 쓰여 있다라는 거예요. Тэгээд энэ агуулга нь Библиэлд бичээстэй. 그걸 예수를 통해서 얻어지는 겁니다. Үүнийг Есүсээр дамжуулан олж авна. 그래서 여호와의 책을 자세히 읽어보라 그러는 거예요. Тиймээс эзний номоос олоод унших тун гэсэн. 이 책을 이제 읽어봐야 됩니다. Энэ номыг уншиж үзэх хэрэгтэй. 자, 근데 이 책이 그렇다고 해서 하나님이 우리에게 주신 책이지만 좀 어렵습니다. Хэдийгээр бурхан бид бүхэнд өгсөн ном хэдий ч өөрөө ойлгоход хэцүү. 자, 우리 학교에서 선생님한테 공부를 배우잖아요. 그죠? За бид хүн сургуульд очиод багшаасаа сурдаг штэ. 선생님이 왜 있습니까? Багш хүн яагаад байна вэ? 우리는 처음에 알고 태어나진 않았습니다. Бид хүн төрөлтөө мэдээд төрж өгөө штэ. 근데 선생님이 먼저 배웠잖아요. Багш нь төрүүлж сурсан. 그리고 먼저 태어났고 Биднээс төрүүлж 그렇게 төрсөн. 알려주는 거예요. Тэгээд бидэнд зааж өгч байна. 저는 여러분보다 좀 더 먼저 성경을 알았습니다. Би та бүхнээс арай эрт энэ Библийг таньж мэдсэн. 그거밖에 없어요. Үүнээс өөр 먼저 알았기 때문에 모르는 여러분에게 알려드리려고 하는 겁니다. эхлээд сурсан учраас та бүхэнд таньж мэдүүлж байна. 이 책을 자세히 읽어보면은 하나님에 대해서 알 수가 있고 Энэ Библиэс нарийн тодорхой унших юм бол Бурхны талаар таньж мэднэ. 영생 얻을 수 있다라는 거예요. Мөнх амийг олж авч чадна. 들으면서 Сонсон гоо. 들으면 알 수가 있습니다. Сонсох юм бол мэднэ. 여기 그래서 세상의 책이 있고 성경이 있습니다. За энэ ертөнцийн ном зохиол байна. Бас Библи байна. 자, 우리 세상에 책들이 많이 있잖아요. За энэ ертөнцийн шигсэн маш олон ном зохиол байгаа шүү. 그 책을 잘 배우면은 좋은 직장에 갑니다. Тэр ном зохиолыг ч гэсэн сайн судлаад суралцсан бол сайн ажил төрөлд орно. 육신의 문제, 그죠? Энэ бол одоо махбодын асуудал байна. 공부를 많이 하면 좋은 대학에 가고 За хичээд сайн хийх юм бол сайн их сургуульд 좀 орно. 더 편안하고 돈 많이 주는 직장에 가잖아요. Тэгэх юм бол маш одоо цаг чөлөөтэй их мөнгө олох ажил төрөлд орж чадна. 먹고 사는 문제를 해결하는 겁니다. Ингэх юм бол идэж уух амьдралаа зохицуулж чадна. 근데 지금 우리가 배우는 성경은요, Гэтэ одоо бидний сурж байгаа энэ Библи 영원한 것에 대해서 мөнхийн талаарх зүйлийг. 그리고 우리 안에 영혼이라는 것이 있거든요. Тэгээд бидний дотор хүний дотор сүнс гэж байна. 육신의 문제와 영혼의 문제에 대해서 생각해 본다는 거예요. Махбодын зүйлийн талаар бас энэ сүнсний талаар бодож үзэх хэрэгтэй. 우리는 이때까지 육신의 문제는 너무나 잘 알고 있습니다. Бид хөө өдийг хүртэл амьдрангаа энэ махбодын асуудлыг сайн мэдж байгаа шүү дээ. 어디 가면 돈을 많이 벌고, Хаашаа очиж мөнгө их олох вэ? 어떻게 하면 건강하고, Яавал эрүүл мэндэ хамгаалах вэ? 이런 문제는 너무나 잘 알고 있습니다. Эдгээр асуудлуудын талаар сайн мэдж байгаа. 근데 영혼의 문제에 대해 생각해 보셨습니까? Гэтэ та бүхэн энэ сүнсний асуудлын талаар бодож үзнэ үү? 영혼이 있는지도 모르죠. Сүнс байгааг ч мэдэхгүй амьдарсан. 눈에 보이지 않습니다. Сүнс нүдэнд харагддаггүй. 그런데 영원이라는 거, 영원한 시간. Гэтэ мөнхийн цаг хугацаа. 그 다음에 영혼. Сүнс 눈에 보이지 않습니다. нүдэнд харагддаггүй. 그런데 영혼이라는 것이 있다라는 거예요. Гэтэ энэ сүнс боддог байдаг. 왜요? 이름이, 그 영혼이라는 이름이 있거든요. Яагаад? Сүнс гэсэн нэршил байна шүү дээ. 자, 우리 다 이름이 있잖아요. 이름. За та бүхэн ч гэсэн оноос нь нэр байгаа шүү дээ. 우리 몽골에서 보니까는 영원이라는 거 있잖아요. 영원이라는 뜻, 뭉. 그죠? 그런 일이 많아요. За Монголд ирээд харсан чинь мөнх гэсэн нэр орсон хүмүүс их байд юм 그 байна. 다음에 채채. 그죠? Цэцэг. 그 다음에 이런 아름다운 이름들이 많이 있습니다. Тийм сайхан үзэгсэнтэй нэртэй хүмүүс ч гэсэн олон байд юм байлээ. 우리가 태어나면 이름을 지어주잖아요. За төрхийн бол тэр хүнд нэр өгдөг. 내가 태어나기 전에는 내 이름이 없었습니다. Төрхөөс өмнө бол надад өгөгдсөн нэр байгаагүй шүү дээ. 태어나니까 부모님인가 누군가 이름을 지어준 거예요. Төрсний дараа эцэг эх ч юм уу хин нэг нь нэр өгдөг. 그리고 내가 살다가 죽었습니다. Тэгээд амьдарч байгаад өөд болчихлоо. 근데 내 이름은 남아 있어요. Тэгвэл энэ нэр байж үлддэг шүү дээ. 이게 무슨 뜻이냐면요. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 존재하는 것은 이름이 있다라는 거예요. за оршиж байгаа зүйл нэр байдаг гэсэн үг байхгүй. 죽어서 세상이 없지만 이름은 남아 있습니다. За үхгээд энэ ертөнцийг орхисон ч гэсэн нэр нь үлддэг. 영혼이라는 것이 있으니까 존재하는가? 그 이름이 있는 거예요. Сүнс гэж байдаг учраас энэ нэршил ч гэсэн байна. 내 이름이 태어나서 생기는 것처럼. За би төрөөд нэртэй болсонтой адил. 그래서 성경은 영혼에 대해서 육신에 대한 문제를 알려주는 책이라는 거예요. Энэ Библиэлд махбод сүнсний талаар мэдүүлж өгдөг. 그리고 그 영원한 것은
예수 그리스도를 아는 것에서부터 출발한다는 겁니다. За энэ мөнх амь нь Есүс Христийг мэдгээс эхлэлтэй. 자, 우리가 영생을 얻어야 됩니다. За энэ мөнх амийг олж авах хэрэгтэй. 구원이라는 것을 얻어야 되는데 Энэ авралыг олж авах хэрэгтэй. 어떻게 얻을 거냐? Тэгвэл яаж олж авах вэ? 성경에서. Энэ Библиэр дамжуулан. 그 성경의 주인공이 예수님이거든요. Энэ Библийн гол дүр нь Есүс Христ. 이 예수님을 알면은 구원이란 영생이라는 것을 얻을 수 있다라는 거예요. За энэ Есүс Христийг таньж мэдэх юм бол мөнх амийг олж авч чадна. 들으면 됩니다. Сайн сонсоход л болно. 자, 그리고 이제 오늘부터 시작을 했습니다. За өнөөдрөөс семинар маань 자, эхэлсэн. 이제 하루에 2시간씩 За өдөрт нь 2 цаг орчим. 하여튼 시간을 잘 지키려고 하겠습니다. 지키려고 노력하겠습니다. За тогтсон цагаа барьж их хичээнэ. 자, 시작을 했잖아요. За одоо эхэлсэн байна. 자, 이 세상에는 모든 것이 때가 있다라는 거예요. За энэ ертөнцийн бүх зүйлд цаг хугацаа байдаг. 태어날 때가 있고 За төрөх хугацаа бай. 죽을 때가 있고 그죠? Бүх хугацаа ч гэсэн байна. 심고 뽑을 때가 있습니다. За тарьснаа хураах үе ч гэсэн байна. 자, 여러분 지금 하나님께서 기회를 주신 겁니다. За одоо та бүхэнд бурхан боломжийг өгч байна. 자, 여러분 이런 시간이 자주 오지 않습니다. Гэтэ энэ боломж байнга өгөгддөггүй. 이번에 성경을 마지막 듣는 분도 있을 수도 있습니다. За энэ удаагийн Библийг сүүлчийн удаа сонсох нэгэн ч гэсэн гарч магадгүй. 한국에서 있었던 일입니다. 제가 겪은 За 일입니다. би Солонгос боддоор мэдэрсэн зүйл. 이제 1월 달 되면은 이제 성경 강의를 하거든요. За нэг сар болох юм бол Библийн семинар явагддаг. 우리 1월 달에 계획한 것이 지금 미뤄져서 지금 하는 겁니다. За бид бүхэн ч гэсэн нэг сар төлөвлөсөн ч гэсэн хойшлогцоор хагаад одоо хийгдэж байна. 제가 듣는 분에게 이렇게 말씀드렸습니다. За би сонсож байгаа хүн тэгж хэлсэн. 이번이 여러분 어떤 분들은 마지막 성경 강의가 될 수도 있습니다. 이렇게 За 얘기했어요. энэ сууж байгаа хүмүүсээс та бүхний хин нэгэнд нь энэ семинар сүүлчийн гэж болж болно шүү гэж хэлсэн. 그리고 3월 달에 성경 강의 또 다시 했거든요. Тэгээд дахиад 3 сард Библийн семинар 근데 явуулсан. 2월 달에 어떤 할아버지 한 분이 돌아가셨어요. Гэтэл 2 сард нэг өвөө нас орсон. 그분이 이제 몸이 불편한 분이었는데 Тэгээд би энэ ч гэсэн муу хүн байсан. 근데 이분이 추운 데에 나와서 그 동네에서 넘어진 거예요. Тэгээд 넘어졌어요. хүүтэй өдөр гарч явж байгаад гинт унтсан. 아주 추운 날이었습니다. Маш хүүтэй өдөр байсан. 근데 지나가는 사람이 있었으면 도와줬을 텐데 За хажууд нь явж исэн хүн байвал туслана шүү дээ. 그러니까 지나가는 사람이 없는 곳에서 이분이 할아버지가 넘어진 거예요. Гэтэл хүн явдггүй газар тэр өвөө унчихсан. 그래서 추운 그 땅에 넘어져서 그분이 돌아가신 거예요. Тэгээд тэр хүүтэн газар дунаад тэр хүн нас орчихсон. 누군가 일으켜 세웠으면 살았을 텐데 Хин нэг нь босгосон бол амьдрах байсан. 도와줄 사람이 없었어요. Гэтэл туслах хүн хажууд нь байгаа. 그래서 겨울에 돌아가셨어요. Тэгээд тэр өвөл нас орсон. 그리고 3월 달에 다시 성경 강의가 됐습니다. Тэгээд 3 сар дахиад Библийн семинар болсон. 그분은 참석 못한 거예요. Тэр хүн нас орсон учраас оролцож 자, чадаагүй. 여러분 때가 많은 것이 아닙니다. 자주 오지 За 않습니다. энэ цаг үеийг байнга ирдэггүй. 자, 이제 끝날 때도 말씀을 드리겠습니다. 기회는 자주 오지 않습니다. За боломж байнга өгөгддөггүй. 지금 여러분은 이 한 주간 하나님 말씀 듣기 위해서 이 자리에 За 오셨습니다. та бүхэн энэ Библийн семинарыг 7 хоногийн турш суралцахаар энэ газарт ирсэн. 오늘 하루만 가볼게 오신 분도 있을 수도 있습니다. За өнөөдрийн семинарыг сонсоод дахиж ирэхгүй байх хүн ч гэсэн байж магадгүй. 우리 끝까지 다 들어보십시오. Та бүхэн онцгойлон бүхэлд нь дуустсан сайн сонсоорой. 이번이 여러분에게 주신 마지막 기회일 수도 있습니다. Энэ удаа та нарт өгч байгаа сүүлчийн боломж яаж болох вэ? 성경은 이렇게 말합니다. Библи ингэж хэлж байна. 자, 네가 준비한 것이 오늘 밤에 만약에 네가 세상에서 많은 준비를 했는데 За би маш олон зүйлийг бэлтлээ. 너의 영혼을 오늘 밤에 내가 데려간다라면 Гэтэл таны сүнсийг өнөөдөр аваад явна гэж байна. 네가 준비한 것이 누구 것이 되겠느냐라는 말씀이 있습니다. Энэ бэлдсэн бүх зүйл чинь хэнийг болох вэ гэсэн үг байдаг. 자, 우리 생명을 누가 주관하는지 아십니까? За энэ амийг хэн удирддгийг мэдэх үү? 하나님이라는 분이 내 생명을 주관하고 있습니다. Бурхан гэх нэгэн миний амийг удирддаг. 우리 이 호흡 있잖아요. 숨 쉬는 거. За энэ амьсгал байна. 이거 내 마음대로 하는 게 아닙니다. Өөрийн дураар амьсгалдаг шүү дээ. 내가 쉬고 싶으면 쉬고 멈추면 멈추는 게 아닙니다. За би амьсгалыг хүсээд амьсгалаад зогсоохыг хүсээд зогсоочдөг биш ээ. 자, 우리 심장이 뛰잖아요. 그죠? За энэ зүрх ч гэсэн зохилж байна. 이거 내가 하는 게 아닙니다. Энэ зүрхийг би ч гэсэн зогсоолоогүй. 손은 내 마음대로 움직일 수 За 있잖아요. энэ гарыг бол өөрийн хүснээр хөдөлгөж байна. 숨을 쉬고 심장이 뛰는 것은 내가 하는 일이 아닌 거예요. Гэтэ амьсгалах, зүрх цогцолохыг би хийж чадахгүй. 태어날 때부터 하나님이 심어놓은 거예요.
Төрхөөс маань ахуулан бурхан дотор маань суулгачихсан. 그리고 하나님이 멈추면 멈추는 거예요. Гэхдээ бурхан зогсоон л гэх юм бол зогсчихно. 제가 심장마비로 죽은 분을 제가 봤거든요. Би одоо зүрхний шигдээсээр насварж исэн хүмүүсийг олонтаа харсан. 우리 형제님 중에 한 분이었는데 Манай ах нарын дундаас нэг хүн байсан. 물에 빠져서 죽었다는 소식을 달려갔습니다. За усанд живээд өгчлээ гэдгийг сонссон. 그런데 이제 벌써 이제 돌아가신 거예요. 죽은 거예요. Тэгээ очсон чи аль хэдийн нас орчихсан байсан. 그런데 이제 지금 이렇게 이불을 덮어놓잖아요. 그죠? Тэгээд ингээд даавгаар бүтээдэг штэ. 왜 죽었습니까? 내가 물어봤어요. 그 구조하러 온 사람이 경찰관한테. Тэгээд яагаад өгсөн бэ шалтгааныг асуусан. 심장마비입니다 그러더라고요. Гэтэл зүрхний шигдээс гэж хэлсэн. 어떻게 아십니까? Та яаж мэдж байгаа гэсэн. 물을 먹고서 죽으면 배가 불러요 이렇게. За ус зайлгаад нас орох юм бол энэ гидсэн дүүрдэг. 물을 많이 먹었으니까. Яагаад ус их зайлах юм бэ? 그죠? 근데 이분이 배도 부르지 않고 그죠? Гэтэл тэр хүний гидсэн ч дүүрээгүй байсан. 그냥 죽은 거예요. Зүгээр өвчихсэн байсан. 수영하다가 심장이 멈춰서 돌아가신 거예요. Усан сэлж агаад зүрхэн зогсоод өгсөн. 나는 이 심장을 뛰게 하고 싶은데 Би энэ зүрхээ зогсоолохыг хүсэж байна. 멈춰버린 거예요. Гэтэл бурхан зогсоочихсон. 누가 그랬을까요? Хэн бэ? 하나님이 하신 거예요. Бурханыг хийсэн зүйл. 나의 생명을 주관하시는 분이. Миний амийг удирддаг нэгэн. 자, 그래서 여기 보면은 하나님께서 우리에게 생명을 주셨다라고 말하는 겁니다. За энэ дээрээс харуул тэр өөрөө амьсгаа хийгээд хамаг юмсыг бидэнд өгсөн. 생명과 호흡과 만물을 주셨다라고 되어 있습니다. амьсгаа хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг гэж байна. 사도행전 17장에 나옵니다. Өөс 17 доорын бүлэг дээр гарч байгаа. 하나님은 근데 우리가 이제 그 신이라는 존재가 있잖아요. За одоо бурхан гэж байна шүү дээ. 우리 이제 교회 보면 여기 안에 있다라고 생각을 하고 За чуулганд ирэх юм бол энэ дотор байгаа юм байна гэж бодож болох юм. 어느 장소에만 있다라고 생각을 합니다. Бас энэ бурханыг өөр нэг газарт байгаа гэж боддог. 근데 천지를 창조하신 하나님은 어느 곳에 계십니다. 어디든지 계십니다. Гэхдээ бүтээгч бурхан хаач байдаг. 그리고 우리에게 생명과 호흡을 주셨다라고 말씀드리고 Тэгээд бидэнд амьсгааг өгсөн гэж хэлж байна. 그리고 그리고 우리는 하나님이 계신 것을 알아야 된다라는 거예요. Тиймээс бид бүхэн бурхан амьд орж байгааг мэдэх хэрэгтэй. 자, 우리 하나님은 눈에 보이지 않습니다. Бурхан нүдэнд үзэгдэхгүй. 보이지 하나님 어떻게 알 수 있냐는 거예요. Тэгвэл энэ үзэгдэхгүй бурханыг яаж харах вэ? 그러면 그 문제는 하나님 해주셔야 되는 거예요. Энэ асуудлыг бурхан шийдэж өгөх хэрэгтэй. 하나님이 우리에게 나타내 주셔야 돼요. Бурхан бидэнд ил гарч ирэх хэрэгтэй. 근데 눈에 보이지 않아. Гэтэ нүдэнд үзэгдэхгүй байна. 어디 있는지도 몰라. Хаана байгааг ч мэдэхгүй байна. 어디 있다라면 찾아갈 텐데 За нэг газарт байгааг бол хайж очих штеп. 보이면은 그 보이는 분을 섬길 수 있는데 За харагддаг байсан бол хараад мөргөх хэрэгтэй. 어디에 있는지도 모르고 Гэтэл хаана байгааг ч мэдэхгүй. 눈에 보이지도 않는 존재라는 거예요. Нүдэнд харагддаггүй нэг. 근데 그분을 알아야 돼. Гэтэ энэ нэгнийг таньж мэдэх хэрэгтэй. 어떻게 알 수 있느냐? Яаж таньж мэдэж болох вэ? 성경을 통해서 하나님은 자신을 나타내셨다라는 거예요. Энэ Библиэр дамжуулан бурхан өөрийгөө ил болгож байна. 그래서 하나님이 계신 것을 알아야 됩니다. Бурхан амьд орж байгааг мэдэх хэрэгтэй. 그러면 하나님께 어떻게 우리에게 보여주실 것이냐? Тэгвэл бурхан өөрийгөө бид хүнд яаж мэдүүлэх вэ? 그래서 성경을 주셨고 Тиймээс л энэ Библийг өгсөн. 또 하나님을 보는 방법이 있다라는 거예요. Бурханыг харах арга байгаа. 자, 우리 제가 몽골에 와가지고 하나님의 존재를 확실히 알았습니다. Би Монголд ирээд бурханыг бүр баттай мэдэрсэн. 하나님은 이런 분입니다. Бурхан ийм нэг. 자, 여기 보면은 시편 104편 이런 말씀이 나와 За 있습니다. энэ дээр дуулал 104-р бүлгээс харах юм бол ийм үг гарч байна. 가축을 위한 풀이 있습니다. Мас сүрэгт зориулсан өвс байна. 그 다음에 사람이 먹는 채소가 있어요. Тэгээд хүний хэрэгцээнд зориулсан ургамал ногоо байна. 이걸 누가 주셨느냐? Үүнийг хэн өгч байна вэ? 하나님이 주셨다라는 거예요. Бурхан. 여기서 저라는 것은 하나님입니다. За энэ дээр гарч байгаа тэрээр гэдэг нь бурханыг хэлж байна. 세상을 창조하신 하나님. Энэ тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан. 그리고 짐승도 만들었고 Мал амьтныг ч бүтээсэн, 사람도 만들었어요. хүнийг ч бүтээсэн. 그럼 만든 자가 먹여줘야 되는 거예요. Тэгвэл бүтээсэн нэг нь бид бүхнийг хооллох хэрэгтэй. 가축에서 풀을 내게 해요. За мал сүрэгт зориулсан өвсийг ургуул. 하늘에서 비를 내려요. Тэнгэрээс бороог оруулж байна. 사람이 먹는 채소가 있어요. Хүний идэх тэр өвс ногоог ургуулж байна. 그리고 그것을 먹는 가운데 하나님을 알게 된다라는 거예요. Энэ бүх зүйлийг идэж ууж жоох явцдаа бурхныг таньж мэдж чадна. 그래서 하나님은 이 세상에
만물을 만드셨고 Бурхан энэ ертөнцийн түмэн бодлыг бүтээсэн. 그리고 그것을 통해서 하나님이 계시는 것을 알게 한다라는 거예요. Тэгээ энэ бүтээсэн зүйлээрээ дамжуулан Бурхан өөрийгөө амьд гэдгийг баталж харуулж байна. 그것을 한 주간 공부해 보자라는 겁니다. Үүнээс 1-7 хоногийн турш сурья гэж байна. 그리고 하나님을 알고 Тэгэх юм бол Бурханыг таньж мэднэ. 성경을 알고 Энэ Библийн талаар мэдж 그다음에 чадна. 나 자신을 알고 Тэгээд өөрөө өөрийгөө мэдж. 예수님을 알고 Бас Есүсийг таньж мэднэ. 그리고 성경을 통해서 주는 구원을 얻어보자라는 거예요. Тэгээд энэ Библиэлд гарч байгаа авралыг олж авъя гэж хэлж байна. 자, 그래서 이런 마음으로 찾아야 된다라는 겁니다. Бурханыг ийм сэтгэлээр хайх хэрэгтэй. 자, 이사야 55장 이렇게 기록되어 За, 있습니다. Исаи 55 дугаар бүлгээс харах юм бол ингэж бичсэн байна. 자, 여기 한 절만 여기 끝까지 읽어볼까요? 맞죠? 너만을 찾아라. 자, 예. За, олдож болох үед нь эзнийг хайх тун гэж байна. 하나님을 만날 만한 때에 찾으라 그랬습니다. Олдох үед нь хай гэж байна. 가까이 계실 때에 부르라 그랬습니다. Ойр байгаа дээр нь түүнийг дууд гэж байна. 여러분에게 하나님이 오셨습니다. Та бүхэн дээр Бурхан өөр ирсэн. 찾아야 되고요. Одоо яг хайж олох үед 불러야 되고 дуудах хэрэгтэй тэр нэг. 여호와께로 돌아가야 된다라는 거예요. Тэгээд эзэн рүү эргэх хэрэгтэй. 이것은 아주 적극적인 마음을 가지고 Маш итгэвтэйгээр. 자, 여러분 이 자리에 오셨잖아요. За, энэ газарт ирсэн байж тээ. 자, 우리 누군가 나의 이 자리에 여러분에게 간절히 부탁해서 오셨습니다. Хэн нэгэн та бүхнээс чин сэтгэлээс уугаад та бүхэн энд ирсэн. 그럼 여러분 이 자리에 오셨으니까 Нэгэнт энэ газарт ирсэн учраас. 누군가의 권유에서 왔지만 이런 마음이 돼야 됩니다. За, хэн нэгний урилгаар ирсэн ч гэсэн ийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 자, 왔으니까 За, нэгэнт ирчихсэн болохоор 들어보자. одоо сонсё. 불러보자. Зүгээр Бурханыг дуудъя. 하나님이란 존재가 성경이 무엇인가를 한번 생각해 보자. Бурхан гэх нэгэн энэ Библи юу болохыг сурыг. 자, 그런데 이제 그런 적극적인 마음이 있어야 되고 Ийм итгэх зүтгэлтэй сэтгэл байх 또 хэрэгтэй. 그다음에 이제 내 생각을 버리고 하나님 말씀에 마음을 맞춰야 됩니다. Тэгээд бас өөрийн бодлоо орхиод Бурханы энэ сэтгэлд өөрийн бодлоо тааруулах хэрэгтэй. 자, 우리가 이제 이 세상에 살면서 많은 지혜와 지식을 듣고 배웠잖아요. За, энэ ертөнцийн дээр амьдрангаа маш олон мэдлэгийг хоригдлуулсан шүү дээ. 그런데 그런 지혜들은 하나님의 지혜보다는 작다라는 거예요. Гэтэ энэ бүхий л мэдлэг нь Бурханы хажууд бага байна. 자, 이 세상의 모든 어떤 책들은 사람의 머리에서 나온 거죠. За, энэ ертөнцийн бүхий л ном зохиол хүний ухаанаас гарсан. 근데 성경은 하나님이 주신 책이라는 겁니다. Гэтэ энэ Библи бол Бурханы бидэнд өгсөн ном. 사람은 땅에 있고요. Хүн газарт байна. 하나님 하늘에 계시는 거예요. Бурхан тэнгэрт оршиж байна. 하늘이 얼마나 높아요. 그죠? Энэ тэнгэр хичнээн өндөр байна. 그런 지식을 갖고 있는 분이 이 책을 주셨다라는 거예요. Тийм өндөрт оршдог нэг нь энэ Библийг өгсөн. 땅에 있는 자가 이해 못할 말씀도 있습니다. За, энэ газар дээр амьдарч байгаа хүний ойлгохгүй агуулгач гэсэн гарна. 그럼 성경이 틀렸느냐? Тэгвэл ойлгохгүйгээд энэ Библи буруу гэсэн үг. 내 지혜가 부족해서 알지 못한다라는 거예요. Миний мэдлэг дутуу байгаа учраас би ойлгож чадахгүй байна. 하나님의 지혜는 사람의 지혜보다 높습니다. Бурханы энэ оюун ухаан хүний оюун бодлоос өндөр. 그래서 내 지식을 버리고 하나님 말씀이 한번 생각해 보자라는 겁니다. Тиймээс өөрийн бодлоо орхиод яг Бурханы үгийг сонсоо. 그래서 온 마음을 다해서 찾아보자라는 겁니다. Тиймээс бүх сэтгэлээрээ эзнийг хайж олоо. 우리가 열심히 돈을 벌잖아요. 그죠? Бид хичээнгүйлэн мөнгө олдог шүү дээ. 돈을 버는 그런 생각으로 그런 마음으로 하나님도 찾아보자라는 거예요. Яг мөнгө олох гэж хичээдэг тэр сэтгэлээрээ Бурханыг хайж таньж мэдээ. 그래서 성경은 성경에서 뭐라고 말씀하냐면 За, энэ Библиэлд юу гэж хэлж байна вэ? 이 예수님은 하나님의 아들이시거든요. Есүс бол Бурханы хүү. 성경의 주인공은 예수님입니다. Энэ Библийн гол хүн Есүс. 그래서 예수님은 길이다라고 그랬어요. Есүс зам гэж байна. 그리고 진리라고 그랬어요. Үнэн гэж байна. 생명이라고 그랬어요. Амь гэж байна. 이 예수님을 알면은 생명을 얻습니다. Энэ Есүсийг таньж мэдэх юм бол амийг олж авч. 예수님을 통해서 천국에 가는 길을 발견하게 되는 거예요. Есүсээр дамжуулан деваанчин руу очих замыг олж мэднэ. 이런 문제들을 생각해 보자. Эдгээр асуудлын талаар бодож үзье. 이것은 아무 데서나 가르쳐 주지 않습니다. За, энэ Библийн семинарыг хаан чамаагүй заадаггүй шүү дээ. 성경에서만 알려주는 거예요. Зөвхөн энэ Библиэс
олох боломжтой. 그래서 내 생각을 잠깐 버려놓고 그죠? Тиймээс өөрийн бодлоо түр хойшин тавиад 하나님 말씀이 하나님 말씀이 무엇인가 энэ Бурхны үг яг юу вэ? 한번 생각해 보자, Үүний талаар бодож үзье. 배워보자라는 겁니다. Сурья. 자, 그래서 그러면은 하나님이 눈에 보이지 않잖아요, 그죠? Бурхан нүдэнд үзэгдэхгүй гэж хэлсэн. 그러면은 하나님을 알아야 되는데 Тэгвэл Бурхныг таньж мэдэх хэрэгтэй. 그 보이지 않으면 어떻게 알 거냐는 거예요. Гэтэл бидэнд харагдахгүй учраас яаж мэдэх вэ? 방법이 있습니다. Харах арга байна. 첫 번째 성경을 배우면서 Эхлээд энэ Библийг сурах байна. 성경 하나님의 책이거든요. Энэ Библи өөрөө Бурхны ном. 그 다음에 자연 만물을 창조했다고 그랬잖아요. Тэгээд энэ түмэн бүтээлийг бүтээсэн гэж байна. 너는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조했냐 보라라는 말씀이 있습니다. Нүдээ өндөрт өргөн эдгээр бүгдийг хэн бүтээсдгийг мэдэх тун гэсэн. 자, 우리 이거 한번 볼까요? 우리 아주 재미난 건데 여기 눈을 높이 들어 누가 이 모든 창조했냐 보라 그랬잖아요. За түрүү нүдээ өндөрт өргөн эдгээр бүгдийг хэн бүтээснийг хар гэсэн тийм ээ. 여기 보면요. 너희는 눈을 높이 들어라고 그랬잖아요. Нүдээ өндөрт өргөн гэж 자, хэлсэн. 이게 여러분 아시는 이게 작년 12월 달에 12월 25일 날 이거 한번 뉴스 보신 분 알 건데 저 하늘에 망원경을 새로 띄워보냈습니다. За та бүхэн мэдэх болов уу үгүй болов. Өнгөрсөн жилийн 12 сарын 25-нд нэг хиймэл дагуулыг дээшээ хөргөсөн. 저 우주의 사진을 이런 사진을 찍기 위해서 Ийм зургийг дарахын тулд 이게 저 하늘에 있는 겁니다. 하늘에. энэ тэнгэрт байна. 저 너희는 눈을 높이 들어서 Нүдээ өндөрт өргөн. 저 보니까는 깜깜한 하늘이에요. 그죠? За харсан чинь тас харахгүй тэнгэр байна. 그런데 저 우주 너머에 이런 망원경을 띄웠어요. Тэгээд энэ сансар октогууд энэ хиймэл дагуулыг хөргөсөн. 그리고 이런 사진을 찍게 했습니다. Тэгээд ийм зургийг дарсан. 우리가 보이는 저 하늘 너머에 이런 세상이 있는 거예요. За бидний харж байгаа тэр хар тэнгэрийг даваад ийм зураг байна. 아름답죠? Маш гайхалтай байгааз. 저 하늘에 있는 별들의 사진입니다. Тэнгэрт байгаа оддын зураг байна. 이것을 누가 만드셨을까? 이런 Эдгээр 사진. бүгдийг хэн бүтээсэн бэ? 이번에 작년 12월 20일에 띄는 망원경입니다. За өнгөрсөн жилийн 12 сарын 25-нд хөргөсөн 자, хиймэл дагуул байна. 이게 보면 이제 우리가 이게 하늘을 바라보는 망원경이잖아요. 텔레스코프. За одоо тэнгэрийг хардаг оддын дуран байна шүү дээ, тийм ээ. 갈릴레오가 1609년에 처음 망원경을 만들었어요. За Галилео гэдэг хүн 1609-нд хамгийн анх дуран хийсэн. 그리고 이제 과학의 발달에 90년에 허블 망원경을 띄웠어요. Тэгээд техник технологи хөгжөөд 1990 онд Хаббли гэдэг хүн дахиад бүтээсэн. 그리고 작년 12월 25일 날 세 번째 제임스 웹이라는 아까 이 망원경을 띄워보냈어요. Тэгээд түрүү хэлсэнчлэн 2020 оны сүүлдээр Джеймс Веб гэдэг хүн энэ хиймэл дагуулыг 눈을 높여 누가 이 모든을 창조했나 보라 그랬어요. нүдээ өндөрт өргөн эдгээрийг хэн бүтээснийг харагтун гэсэн. 이 두 번째 가운데 있는 이 카메라가 이 망원경이 이걸 찍은 거예요. За одоо энэ гол нь байгаа 응. энэ хиймэл дагуул дарсан байна. 근데 수명이 다 됐어. Гэтэ одоо яг хэрэглэгдэх хугацаанд дууссан. 그래서 작년에 12월 때 새로운 걸 띄웠어요. Тэгээд өнгөрсөн онд шинэ хиймэл дагуул. 아마 그 새로운 사진이 많이 우리에게 보여줄 겁니다. Одоо интернет에 ч гэсэн шинэ зургууд их байршиж орох. 뉴스에 나올 건 잘 보세요. Мэдээгээр ч гэсэн гарах бах та бүхэн сайн хараарай. 누가 이 모든 것을 창조했는가? Хэн эдгээр бүгдийг бүтээсэн бэ? 우리 눈에 보이지 않습니다. Бидний нүдэнд харагдахгүй. 망원경을 통해서 볼 수 있는 거예요. Тэр дурангаар дамжуулан харж байна. 자, 이런 것도 있지만 아주 작은 것도 있죠. 그죠? За ийм зүйлсүүд байгаа ч гэсэн маш жижигхэн дуран бас 자, байна. 지금 우리 코로나 시대를 살고 있잖아요. За 그죠? одоо бид хүн коронагийн цаг үед амьдарч байна. 그 눈에 보이지도 않아요. Энэ вирус нүдэнд харагдахгүй. 근데 지금 우리 그것 때문에 무서워하잖아요. 그죠? Гэтэ энэ коронавирус бид хүн айж байна. 이 하늘에 별도 만들고 Энэ тэнгэрийн оддыг бүтээсэн. 눈에 보이지도 않는 조그만 바이러스도 만들어졌다는 거예요. Нүдэнд харагдахгүй тэр өчүүхэн вирусыг хүртэл бүтээсэн. 누가? Хэн? 하나님이. Бурхан. 그래서 그 문제에 대해서 한번 생각해 보자는 거예요. 하나님이 계시다는 거예요. Тиймээс бурхан амьд оршиж байгаа гэдэг талаар хамтдаа бодож үзье. 자, 그래서 하나님은 만물을 통해서 Бурхныг энэ түмэн бодисоор дамжуулсан. 그다음에 이스라엘 역사를 통해서 Бас Израилийн түүхээр дамжуулсан. 그리고 성경이 주인 예수님을 통해서 Тэгэд энэ Библийн гол дүр болох Есүс Христээр дамжуулсан. 하나님 보자는 거예요. Бурхныг таньж мэдээ гэсэн. 보이지 않는 걸 보는 방법이 있습니다. За нүдэнд харагдахгүй зүйлийг харах аргууд байна. 자, 아까 우리 망원경을 통해서 별을 봤잖아요. 그죠? Түрүүн дурангаар дамжуулан тэр оддыг харсан. 이제 과학이 발달돼서 이제 조금 있다가 더 아름다운 밤하늘의 별들을 여러분은 볼 수 있을 겁니다. Одоо техник технологи хөгжсөн учраас илүү сайхан зургнуудыг та бүхэн харах байхаа. 지금 하늘에
저 가 있거든요. Одоо бүгд одоо тэр төхөөрөмжийн тэнгэрт байгаа шүү дээ. 작년에 띄운 그 망원경이 지금 가 있습니다. Өнгөрсөн жил хөөргсөн тэр хиймэл дагуул байгаа. 지금 준비하고 있습니다. Одоо бэлтгэлээ badаж байна. 자, 우리 여러분 휴대전화 다 갖고 Та 계시잖아요. бүхэнд бүгд нь гар утас байгаа шүү дээ, тийм ээ. 이게 선이 연결된 것도 아닙니다. Энд ямар нэгэн утас холбогдоогүй. 근데 전화도 하고 그죠? Тэгэл хоорондоо утсаар ярьж болж байна. 영상도 보고 Бичлэг үзэж болж байна. 전파가 있잖아요. Долгион байна. 그죠? 자, 그런데 제가 이제 저번에 지금 울란바토를 갔습니다. Би өмнө нь хот руу очсон. 근데 이제 이게 이제 전화를 해야 되는데 전화가 잘 안 뜨는 거예요. За утсаар ярих хэрэгтэй байтал утас Гэж? ярьж болохгүйсэн. 네, 그래서 어떻게 했습니까? Тэгээ яасан бэ? 막 이렇게 하잖아요, 이렇게. Ингээл дээшээ барьдаг 이런 шүү дээ. 경험 있습니까? Та бүхэн ингэж үзнэ үү? 왜 그래요? Яагаад ингэдэг вэ? 전파가 있어요. Цахилгаан долгион байна. 그걸 잡으려고 Яг тэр долгионыг барьж авахын тулд 높은 산에 올라가기다 그러잖아요. өндөр дээш газар руу гардаг. 눈에 보이지 않습니다. Нүдэнд харагддаггүй. 자, 그럼 하나님은 눈에 보이지 않는 하나님인데 Тэгвэл энэ бурхан нүдэнд зүтгэж 어떻게 볼 수 있습니까? яаж харах вэ? 성경을 통해서. Энэ Библиэр дамжуулан 보는 방법이 있습니다. харах арга байна. 그래서 먼저 그래서 이 성경을 통해서 하나님 말씀하시고요. Энэ Библиэр дамжуулан бурхан өөрийгөө хэлж байна. 그리고 이 성경은 하나님이 주신 책이에요. Энэ Библи бурханы өгсөн ном. 성령의 감동으로 Бичвэр ариун сүнсний хөдлөлөөр 사람에게 주셨습니다. хүнд өгөгдсөн. 그리고 하나님께서 눈에 보인 하나님께서 성령의 감동으로 주셨고 Бурхан ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүст өгсөн. 사람이 받아서 기록한 거예요. Тэгээ үүнийг нь хүмүүс аваад бичсэн ном. 자, 그래서 성경 이런 자, 그래서 성경 뭐라고 그래서 성경에 무엇이 기록됐느냐? За Библиэлд юуны талаар гарсан бэ? 하나님 모습에 대해서. Бурханы дүр төрхийн талаар. 하나님 눈에 보이지 않거든요. Бурхан нүдэнд харагддаг. 영으로 계시는 분입니다. Сүнсээр оршигч юм. 그리고 스스로 계시는 분입니다. Тэгээ өөрөөрөө оршдог юм. 야, 그러면 하나님은 누가 만들었느냐 이런 질문이 나올 수 있어요. Тэгвэл Бурханыг хэн бүтээсэн гэсэн асуулт гарч ирж байна. 하나님 누가 만든 것이 아닙니다. Бурханыг хэн нэгэн бүтээсэн юм биш ээ. 출애굽기 3장 14절 이렇게 말씀 기록되어 있습니다. Гэтэл 3:14-өөс харах юм бол ингэж гардаг. 스스로 있는 자. Би байгаа. 하나님 원래부터 계신 분이라는 거예요. Бурхан угаасаа л байсан юм. 하나님 그렇게 말씀하셨어요. Бурхан ингэж айлцсан. 영으로 계시고. Сүнсээр оршдог. 그 다음에 우리는 죄를 용서해 주시는 분. Бас гэм нүглийг уучладаг нэг. 만물의 창조주. Бүтээгч нэг. 그 다음에 참된 신. Жинхэнэ үнэн бурхан. 여기 보면은 야고보서 1장 10절에 17절에 보면요. За Яаков 1:17-оос харвал 자, 하나님은 보이지 않는다라는 거예요. бурхан харагддаггүй. 회전하는 그림자가 없어요. Сүүдэр байхгүй. 물체가 있는 것은 그림자가 존재하는 것은 그림자가 있거든요. Ямар нэгэн биетэд сүүдэр байдаг штэ. 근데 이 하나님은 그림자가 없어요. Гэтэ бурхан сүүдэр гэж байдаггүй. 눈에 보이는 존재가 아니라는 겁니다. Нүдэнд харагддаг оршихуй биш гэсэн үг. 자, 그다음에 또 하나님은 구원자라는 겁니다. Тэгээ бас бурхан аврагч. 우리를 건져내시는 분이라는 거죠. Бид нарыг авардаг нэг. 자, 이사야 45장에 보면 이렇게 되어 있습니다. За Исаи 45-аас харуул ингэж гардаг. 자, 여기에 보면은 공의를 행하고 За энэ дээр зөвтгийг үлдэж 구원을 베푼다라는 거예요. нэгүслээ буулгана гэж. 이분이 이런 자가 하나님이다라는 겁니다. Ийм нэг нь бурхан байна. 이걸 우리가 배우는 거예요. Үүнийг бид хүн сурч байна. 그래서 성경에서는 하나님을 하나뿐인 존재라 그랬고 За Библиэлд бурханыг цор ганц оршихуй гэсэн. 그 다음에 여호와라 그랬습니다. Бас эзэн гэсэн. 유일하신. Цор ганц. 그리고 성경에는 하나님이 그렇게 표현되어 있고요. За Библиэлд бурханыг ингэж илэрхийлсэн байна. 또 성경에는 사람이 어떤 존재인가에 대해서 설명해 놨습니다. За бас Библиэлд хүн ямар хүн нэгэн бэ гэдгийг ч гэсэн хэлж байна. 우리 사람. Хүн. 나에 대해서 알아야지만이 하나님을 찾아갈 수가 Би 있습니다. өөрийнхөө талаар баттай мэдчихэж л бурханыг хайж 자, 이게 시편 자, 꿈이라고 그랬잖아요. 시편 7편. дуулал 73 дугаар бүлгээс харах юм бол зүүд гэсэн. 사람 우리가 꿈을 꾸잖아요. 그죠? Хүн зүүдэлдэг штэ. 자, 꿈을 꾸는 것처럼 우리 사람은 잠깐이다라는 거예요. Хүн зүүдэлтэй адилхан хэсэгхэн зуурынхаа. 우리 그런 꿈 꾸잖아요. 막
막 누구에게 쫓겨다니고, 그죠? За хаяа хүнд хөөгдөж байгаа тийм зүйл бас үздэг. 아니면 막 맛있는 음식을 막 먹고, 그죠? Эсвэл гоё амттай хоол идж 근데 байгаа. 깨고 나면 Тэгэл сэрсэн чинь 아무것도 아니잖아요. юу ч байдаггүй шүү дээ. 그것처럼 이 인생이 꿈이다라는 겁니다. Үүнтэй адилхан хүний амьдралыг зүүд мэт гэж байна. 잠깐 왔다가 가는 거예요, 그냥. Хэсэг зур үзэгдэл өнгөрөхийг хэлж байна. 우리 여기 보면 안개와 같다 그랬잖아요. За уур манан адил гэсэн. 아침에 안개가 꼈어요. Өглөө уур манан татлаа. 해가 на면 없어지잖아요, 그죠? Нар мандах юм бол алга болдог шүү дээ. 그렇게 허무한 인간이 사람이다라는 거죠. Тийм хоосон хүний амьдрал гэж байна. 자, 그다음에 내일 일을 알지 못해요. 그죠? Тэгээ бас хүн маргаашаа мэддэггүй. 자, 우리 내일 일을 안다라면 우리는 죽을 사람이 없습니다. За, 그죠? маргаашаа мэддэг байсан бол бүх хүн баг байх. 전부 다 부자가 될 겁니다. Бүгд л баян тансаг хүн болох байх. 그런데 5분 앞도 모르잖아요. 그죠? Тэгэл 5 минутын өмнөхийг мэддэггүй шүү дээ. 그것처럼 우리는 알 수가 없습니다. Үүнтэй адилхан бид маргаашаа мэддэг. 그런 약한 존재가 사람이다라는 거죠. Ийм л сул дор орших. 그다음에 풀의 꽃과 같습니다. Өөс ногоо адил гэж байна. 우리 여러분 여름에 우리 꽃이 피잖아요. 그죠? За 100 цэцэг дэлбэлдэг шүү дээ. 근데 눈이 왔어요. Тэгээд цас орлоо. 다 없어져 버렸어요. Бүгд л арилждаг. 그것처럼 잠깐 있다가 없어지는 존재다라는 거예요. Яг үүнтэй адилхан хэсэг зур үзэгдээд алга болох тийм л орших. 그리고 제일 밑에 이제 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다라고 되어 있습니다. Тэгээд доороос нь харах юм бол юу ч авчираагүй, юу ч авч гарч чадахгүй гэж. 그런 존재가 사람입니다. Ийм оршихуй хүн байна. 그래서 풀의 꽃처럼 피었다가 잠깐 있다가 없어지는 존재예요. Яг өвс шиг нахиалж хагаад дахиад хагдардаг тийм л орших. 그런 존재가 우리 사람인데 Энэ нэг нь хүн байна. 그런데 그것을 위해서 우리가 태어나가지고 살아가고 있어요. Гэтэ үүний төлөө бид хүн амьдарч байна. 근데 우리 슬퍼해요. Гэтэ гашууддаг. 고생을 얼마나 많이 하는지 몰라요. Хичнээн их зовж байна. 눈물 가운데서 살잖아요. Уйлангаал амьдарч байна. 그럼 그것을 위해서 우리가 태어났느냐는 거예요. Тэгвэл үүний төлөө бид хүн төрсөн юм уу? 그것을 우리 하나님 만드셨냐는 거예요. Үүний төлөө бурхан бид бүхнийг бүтээсэн юм уу? 그게 아니라는 겁니다. Биш ээ. 영원한 것을 주시려고 우리를 만드신 거예요. Мөнхийн зүйлийг өгөхийн тулд бид бүхнийг бүтээсэн. 그리고 그것을 성경에 기록해 놨어요. Үүнийгээ Библиэлд бичсэн. 너희 여호와의 책을 자세히 읽어보라 그랬습니다. Эсний номоос олоод уншигтун гэсэн. 그래서 우리 배워보는 거예요. Тиймээс одоо сурч байна. 자, 우리 사람이 이런 존재인지는 우리 몰랐잖아요. 그죠? За хүн ийм оршихуй гэдгийг мэдээгүй байх тийм ээ. 잠깐 왔다 가는 인생인 건 알았지만 Хэсэг зур үзэгдэх хүний амьдрал гэдгийг мэдсэн ч гэсэн 내일을 알지 못하고 маргаашаа мэдэхгүй гэж байна. 안개와 같고 Уур манан адил гэж байна. 그 다음에 빈손할 때 빈손으로 가고 Юу ч авч ирээгүй, юу ч авч гарч чадахгүй. 그 다음에 밑에서 두 번째 무식한. Тэгээд мунхаг гэж байна. Мэдлэггүй. 우리 많이 알잖아요. 그죠? Бид бүхэн ихийг мэддэг шүү дээ. 근데 내일을 몰라. Гэтэ маргаашаа мэдэхгүй байна. 무식한 거 알지 못합니다. Энд чинь мэдлэггүй байгааг хэлж байна. 많이 안다고 하지만 정말로 아는 것이 없는 존재가 사람이라는 거예요. Хүмүүс ихийг мэдж байгаа гэж ярьдаг ч гэсэн юу ч мэдэхгүй тэр орших бол хүн байна. 그래서 성경에서 그것을 알으라는 거예요. Тэгээд энэ Библиэлд үүнийгээ мэдээ гэж хэлж байна. 우리에게 알려주시는 겁니다. 하나님께서. Бурхан бид бүхэнд мэдүүлж өгч байна. 아무것도 가져가지 못한다고 그랬어요. Юу ч авч гарч чадахгүй. 우리는 많은 것을 가지고 가는 줄 알아요. 그죠? Бид хүн олон зүйлийг аваад явна гэж боддог. 자, 이분이 누구냐면요. За энэ хүн хинбэ гэхээр 우리 삼성그룹의 회장이었어요. за Samsung группийн захирал байсан. 우리 휴대폰 만드는. За одоо Samsung гэд гар утас байгаа шүү дээ. 그럼 이분의 밑에 쓴 글자가 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다라는 걸 써놨어요. 이 사람. Гэтэ энэ хүн энд ирээд хоосон буцнаа гэж бичсэн байна. 한국에서 최고 부자입니다. Энэ Солонгост хамгийн баян хүн. 삼성이라는 그 회사가 이 사람 겁니다. Samsung гэдэг компани энэ хүнийг. 근데 죽었어요. 돌아가셨어요. Гэтэ энэ хүн нас орсон. 아무것도 가져가지 못했어요. Юу ч авч явж чадаагүй. 그리고 그 사람이 밑에 그렇게 써놨습니다. Тэгээд доороо ийм хүү бичсэн. 이 사람이 아주 좋아하는 글자예요. Энэ бичвэр энэ хүний дуртай үг. 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다. Хоосон ирээд хоосон буцна. 아무것도 가져가지 못했습니다. Юу ч авч чадаагүй. 자, 그래서 자 우리가 또 하나는요. 자 우리가 그러면은 왜 그럼 하나님께서 보여주셔야 되는데 Тэгвэл бурхан бидэнд яагаад харагдахгүй юм бэ? 왜 하나님 볼 수 없느냐는 거예요. Яагаад бурханыг харж чадахгүй юм бэ? 우리의 눈이 불완전해요. Бидний нүд төгс биш. 그 다음에 우리가
우리가 죄인이기 때문에 하나님 볼 수가 없어요. Бас бид хүн нүгэлтэй учраас харж чадахгүй байна. 자, 보이는 것과 보이지 않는 것이 있습니다. За харагддаг зүйл, харагддаггүй зүйл байна. 어떤 것이 더 많다고 생각을 하십니까? Аль нь олон байдаг гэж та бүхэн бодож байна. 보이는 것이 많다라고 우리는 생각하잖아요. Хүн бол харагдах зүйл их байдгаа гэж боддог. 근데 보이는 것이 적습니다. Гэтэ харагддаг зүйл цөөхөн байдаг. 보이지 않는 것이 더 많습니다. Харагддаггүй зүйл хавгүй олон байдаг. 그리고 보이지 않는 것이 더 중요합니다. Тэгээд энэ харагддаггүй зүйл нь харж байгаасаа илүү чухал. 자, 우리 이제 두 남녀가 결혼을 За 했습니다. эрэгтэй эмэгтэй хүн хурмаа хийсэн. 사랑한다고 결혼을 했잖아요. Хайртай гэж хурмаа хийж байна. 근데 이제 사랑해서 결혼을 해서 아이도 낳고 За тэгээд тэр хайрынх нь үр дүнд хүүхэд төрж байна. 가정도 생겼습니다. Гэр бүл бий боллоо. 눈에 보이는 가정이 생겼어요. За 그죠? нүдэнд харагддаг гэр бүл бий болсон. 근데 사랑은 눈에 보입니까? 보이지 않습니까? Гэтэ хайр нүдэнд харагддаг үлөө харагддаггүй. 눈에 보이지 않거든요. Харагдахгүй. 자, 근데 눈에 보이지 않는 사랑이 커져서 결혼을 하고 Гэтэ энэ нүдэнд харагдахгүй хайр нь томорсоо хурмаа хийж байна. 아이를 낳고 Хүүхэд төрүүлж байна. 가정을 만들었어요. Гэр бүлийг бий болгож байна. 자, 근데 살다 보니까는 이제 끝까지 살지 못하고 헤어져 버렸습니다. Гэтэ амьдраад үзэх юм бол эцсээ хүртэл хамтдаа байж чадахгүй салцгаадаг. 그래서 남자는 남자 따로따로 간 거예요. Тэгээд ингээд тус тусынхаа замаар явдаг. 그리고 아이는 Тэгээд үлдсэн хүүхэд 할머니 집에 가 있고 эмээгэндээ очиж 그죠? 집은 없어져 버렸어요. гэр нь алгуулцдаг. 자, 무엇이 중요합니까? Юу чухал вэ? 가정, 눈에 보이는 가정보다도 눈에 보이지 않는 사랑이 더 중요하더라는 거예요. Нүдэнд харагдах гэр бүлээс илүү нүдэнд харагдахгүй хайр нь илүү чухал. 자, 우리 눈에 보이는 것, 눈에 보이지 않는 것이 더 중요하다는 겁니다. За нүдэнд харагдахаас илүү харагдахгүй зүйл нь хавьгүй чухал. 눈에 보이지 않는 것, 사랑. За нүдэнд харагдахгүй хайр байна. 그 다음에 마음, Сэтгэл, 양심, хүс чанар, 영, сүнс, 하나님. бурхан. 이것이 더 중요하다는 거예요. Эдгээр зүйл нь илүү чухал. 그래서 두 남녀가 사랑을 계속 지켰을 때 가정이 유지가 되는 거예요. Тиймээс эрэгтэй эмэгтэй хүн тэр хайраараа нэг хайрлаад явах үед гэр бүлээ ч гэсэн хадгалаад үлддэг. 그래서 우리는 눈에 보이지 않는 것을 더 중요하게 생각해야 되는 거예요. Тиймээс нүдэнд харагдахгүй зүйлийг илүү чухал тооцоод амьдрах. 자, 왜 하나님은 우리에게 직접 보여주지 않을까요? Тэгвэл яагаад бурхан өөрийгөө шууд харуулчихгүй юм бэ? 우리의 눈이 불안정해요. Бидний нүд төгс биш. 자, 이 선이 굽어져 보입니까? 아주 반듯하게 보입니까? За энэ зураас дали байна уу тэгшгэн байна уу? 자, 보이는 대로 말씀하세요. За яг харж байгаагийнхаа дагуу хэлээрэй. 예. 굽어져 보입니다. За дали харагдаж байна тийм 예, үү? 만약에 똑바로 보인다. Хэрвээ тэгш байна гэвэл 양과에 가셔야 돼요. тэгвэл нүдний эмнэлэг очиорой. 병원에 가야 돼요. Эмнэлэгт очих 이건 хэрэгтэй. 굽어져 보입니다. Энэ бол дали харагдаж байна. 자, 그런데 어떻습니까? Одоо яаж байна? 반듯하죠. Тэгшгэн байгааз. 예. 예. 주위의 것 때문에 굽어져 보이는 거예요. Эргэн тойрныхын зүйлээс нөлөөллийг аваад дали харагдаж. 이게 굽어져 보니 정상입니다. За дали харж явах юм бол эрүүл байна гэсэн. 자, 1번이 커 보입니까? 2번이 커 보입니까? Нэг нь том байна уу? Хоёр дахь нь том байна уу? 1번이라고 대답하셔야 Та 됩니다. бүхэн нэг гэж хариулах хэрэгтэй 그게 шүү дээ. 정상입니다. Тэгжиж 그죠? энгийн байна. 1번이 커 보이잖아요. Нэг нь мэдээж том харагдаж байгаас 근데 아니에요. гэтээ яг биш ээ. 그러니까 하나님은 우리에게 직접 보여주면 전부 다 각각 다른 생각을 한다라는 거예요. Тиймээс бурхан боддоор бид бүхэнд өөрийгөө харуулах юм бол хүн болгон өөрийнхөө бодлоор хариулна. 그래서 하나님 우리 직접 보여주지 않아요. Тиймээс бурхан боддоор өөрийгөө харуулах. 자, 이거 한번 쳐다보세요. За энийг сайн ажиглаад хараач. 자, 저 쳐다보세요. Сайн хараарай. 막 이게 막 움직이죠? Харах юм бол хөдлөөд байгааз 안 움직인다고 보시는 분. хөдлөхгүй байна гэж байгаа нэг. 병원에 가셔야 돼요. Эмнэлэг рүү яваарай. 이게 막 움직이잖아요. Одоо ингээд бавгаар долгиолол хөдлөж байна. 움직여. 이게 정상이에요. Энд чинь одоо хэвэн байна. 우리의 눈이 불완전한 겁니다. Бидний нүд бүрэн төгс биш. 자, 이거 한번 이렇게 눈 왔다 갔다 한번 해보세요. За ингээд нүдээр ингээд хөдлөхөд хараад үзээрэй. 검은 점이 없어졌다, 보였다 그러죠? За нэг хар цэг нь арилаад буцаад гарч ирээд байна тийм ээ. 자, 여기 그렇죠? 이게 정상입니다. Энд чинь одоо хэвэн харж байна гэсэн. 자, 이게 뭘로 보이십니까? За та бүхэн энэ юу гэж харагдаж байна? 토끼로 보이십니까? Туйлаа гэж харж байна уу? 오리로 보이십니까? Нугас гэж харагдаж байна уу? 두 개가 보여 찾으셔야 됩니다. 이게. За 예. сайн олж хараарай. 나는 아무것도 안 보인다. Юу ч харагдахгүй байна. 그럼 잘못된 거예요. Тэгвэл буруу байна шүү. 이게 헷갈리죠, 그죠? Эргэлзэж байгаас 비정상적인 겁니다. 아니
우리의 눈은 불완전한 겁니다. Тиймээс бидний нүд бүрэн төгс биш. 그래서 우리에게 성경을 주셨다라는 거예요. Тиймээс бурхан бидэнд Библийг өгсөн. 자, 성경에는요, 어떻게 창조됐는지, За энэ Библиэлд хэрхэн бүтээсэн? 인생이 무엇인지, Хүний амьдрал гэж юу болох? 역사적인 내용, Түүхэн агуулга, 영적인 내용을 기록해 놓으셨습니다. сүнслэг ертөнцийн талаар ч гэсэн бичиж үлдээсэн. 자, 그래서 성경은 우리가 보여주는 거예요. 보여줘. За энэ Библи өөрөө бидэнд харуулж байна. 자, 우리 성경이 어떻게 기록되었고 여기까지 왔는지를 한번 말씀드려 보겠습니다. За Библи хэрхэн бичигдсэн талаар хамтдаа харъя. 여기, 자, 우리에게 성경이 어떻게 왔는지. За энэ Библи бидэнд хэрхэн ирсэн? 자, 그래, 자, 우리 한번 생각해 봅시다. За хамтдаа бодож үзье. 자, 우리 이런 생각을 갖고 계셔야 돼요. За та бүхэн ийм бодолтой байх хэрэгтэй. 야, 성경이 사실이라고 하나님 책이라며. За энэ Библи чи үнэн Бурхны ном гэсэн. 근데 그 하나님 말씀인지 어떻게 알겠느냐? Тэгвэл энийг Бурхны ном гэж яаж мэдэх юм? 하나님 봤어요? Бурхныг харсан юм уу? 안 봤습니다. Харж байгаагүй. 저도 안 봤어요. Би ч гэсэн хараагүй. 근데 성경을 보면 죽는다고 얘기가 나와 있어요. Тэ? Энэ дээр Библиэлд харах юм бол Бурхныг харах юм бол үхнэ гэж гардаг. 예, 제 얘기를 잘 들으시기 바랍니다. За миний үгэнд анхаарлаа хандуулаарай. 자, 이제 지금으로부터 10년, 이제 3,500년 전에 쓰여진 성경이 이렇게 За 말씀하셨습니다. одоогоос 3500 жилийн өмнө бичигдсэн Библи ингэж хэлж байна. 야, 하나님이 어디 있어? Бурхан хаана байна вэ? 성경이 하나님의 책이라는 게 어떻게 믿을 수 있어? Энэ Библийг Бурхны үг гэж яаж мэдэж чинь 라고 생각을 하는 거예요. гэж боддог. 이게 아주 정상적인 생각입니다. Энэ ч гэсэн хүний бодох үз бодол. 그러면 이 질문에 대해서 하나님이 답해 주셔야 돼요. Тэгвэл энэ асуултанд нь Бурхан хариулах хэрэгтэй. 하나님 보여주셔야 됩니다. Бурхан өөрөө харуулах хэрэгтэй. 성경은 하나님 말씀입니다. Энэ Библи Бурхны үг. 과거의 얘기를 기록해 놓고 Өнгөрсөн түүхийн талаар ч өгүүлж байна. 미래 얘기를 기록해 놓는 거예요. Ирээдүйн талаар ч гэсэн бичсэн. 그리고 증거를 보여줍니다. Тэгээд баталгаагаа харуулж байна. 그리고 그것이 이루어졌다. Тэгээд энэ баталгаа нь биелсэн гэдгийг хэлж. 그것을 통해 우리는 성경이 사실인 걸 알 수가 있는 거예요. Үүгээр дамжуулан Библи үнэн гэдгийг мэдэж байна. 자, 우리 지금 2022년이잖아요. Одоо бид хүн 2022 онд амьдарч байна. 왜 2022년인지 아세요? Яагаад 22 он гэдгийг мэдэх вэ? 예수님이 태어난 것을 기준으로 삼는 거예요. Есүсийг ирснээс хэмжүүрээ болгож байна. 여기 우리 언젠가 역사가 시작이 됐습니다. За хизээ нэгэн цагт энэ түүх эхэлсэн. 언제인지는 모릅니다. Хизээ гэдгийг мэдэхгүй. 그리고 언젠가 끝이 있겠죠, 그죠? Гэтэ энэ түүхийн төгсгөл нь байгаа. 끝이라는 것이 있습니다. Төгсгөл байгаа. 자, 그 가운데에서 가장 중요한 사건이 하나 있습니다. Гэтэ энэ үйл явдал донд нэг томоохон үйл явдал болсон. 그게 무슨 사건이냐면 예수님이 태어나는 거예요. Тэр нь юу вэ гэхээр Есүс мэндсэн өдөр. 이게 역사상 가장 중요한 사건입니다. Энэ түүхэндээ хамгийн том үйл явдал. 그래서 이것이 기준이 되는 거예요. Тэгээд энэ Есүс ирсэн нь хэмжүүр нь болж байна. 그래서 예수님이 오시고 나서 지금 2022년이 흘렀다라는 거예요. Тиймээс энэ 22 он гэдэг нь Есүс ирснээс хойш 2022 жил өнгөрлөө гэж хэлнэ. 예수님이 일단 오신 것이 기준이에요, 기준. Есүс энэ газарт ирсэн нь хэмжүүр болж байна. 잘 들으세요. За бүгдээрээ анхаараарай. 여기 보세요. Нааш хараарай. 그래서 기준에서 예수님 오시기 전을 BC라고 그래요. Тэгээд Есүс ирэхээс өмнөх хугацааг BC гэдэг. 그러니까 예수님 오시고서는 AD라고 그래요. Тэгээд Есүсийг ирснээс хойших хугацааг AD гэдэг. 그래서 예수님이 태어난 것이 세상의 기준. Тиймээс энэ Есүс Христ ирсэн нь ертөнцийн хэмжүүр нь болж байна. 기준이라는 것은 무엇입니까? Хэмжүүр гэж юу вэ? 예수님이 태어났다라는 거예요. Есүс төрсөн. 역사적 사실이라는 거예요. Түүхэн үнэн. 우리는 기준이 이 사실이라는 것을 말하는 겁니다. За үнэн гэдгийг хэлж байна. 자, 그래서 자, 우리 지금 우리 징기스칸 아시죠, 그죠? За бүгд Чингис хааныг мэднэ тийм ээ. 역사적 사실입니다. Түүхэн бодит хүн. 자, 여러분 보셨습니까? Та бүхэн боддоор харсан уу? 책으로 그죠? 자, 책으로 우리가 알 수 있습니다. За бид хүн номоор дамжуулан мэдэж байна. 그리고 증거가 있습니다. Тэгээд баталгаа нотлогоо байна. 사실입니다. 그러니까 우리는 징기스가 있다는 걸 확실히 알 수 있습니다. Тиймээс тэр
нууц тавьчаагаар дамжуулан Чингис хаан байгааг мэдэж байна. 근데 지금 800년 전 사람입니다. Гэтэ өдгөөгөөс 800 жилийн өмнөх хүн. 자, 그런데 성경은 지금으로 3,500년 전에, Гэтэ энэ Библи одоогоос 3500 жилийн өмнө. 3,500년 전에 기록을 했고, 3500 жилийн өмнө бичигдсэн. 지금으로도 우리 성경이 지금은 3,500년 전에 기록해 놓고, 네. 그 다음에 AD 100년에, Тэгээ манай эртний 100 онд, BC 1500년, манай эртний 1600 онд. 그래서 1600년 동안 기록된 책이 성경이라는 거예요. Тэгээд нийтдээ 1600 жилийн турш энэ Библи бичигдсэн. 그리고 66권으로 돼 있고, Тэгээд дотроо 66 номтой. 40명의 기자에 의해서 40 орчим бичээчээр дамжуулан. 그 과거에 있었던 일, За өнгөрсөн досон үйл явдал. 성경의 지금 역사적 사실들, Энэ Библийн бодит үннүүдийг. 그래서 내가 이런 말을 기억하라, 기록하라 그랬어요. Тэгээд бичигтун гэж айлцсан. 자, 이제 대통령이 말을 합니다. За ерөнхийлөгч үг хэлнэ. 기자들 기록하잖아요. Тэгвэл 그죠? сэтгүүлчд бичдэг. 그와 같이 Яг үүнтэй адилхан. 하나님이 말씀하시고 사람이 기록했어요. Бурхан үгээ айлдаад түүнийг нь хүн бичсэн. 그리고 그 기록들이 지금 전해져 오는 거예요. Тэгээд тэр бичээс нь одоо бидэнд ирж байна. 자, 그런데 아까 얘기했잖아요. Түрүүн 자, хэлсэн. 이게 그런데 그렇게 오래된 책인데, Ингэж удсан ном. 야, 이거 오다가 바뀌지 않았을까? Тэгвэл энэ ирж байгаад солигчаагүй юм, засварлагдчихаагүй юм уу 라고 사람들이 생각하는 거예요. гэж боддог. 그런데 여기 이 동굴에서 제가 갔었거든요. За энэ агуугаас 자, 2008년도에 갔었습니다. би 2008년도에. 2008 онд очсон. 자, 이 동굴에서 그 성경책이 발견이 된 거예요. За энэ агуугаас Библийн бичвэр 이런 олсон. 두루마리 성경이. Яг ийм бичээс. 근데 이게 왜 역사적 발견이냐면요. Тэгвэл энэ яагаад түүхэн үнэн бэ гэхээр 자, 사람들이 생각한 겁니다. хүмүүс бодно. 자, 이게 과연 이 책이 하나님의 책이냐? Энэ Библи Бурхны ном юм уу 라고 사람들이 의심하고 있을 때에 гэж хүмүүс эргэлзэж бодох үед 하나님은 보여주시는 거예요. Бурхан харуулж байна. 자, 여기 우리가 지금 성경 2022년 올해 살고 있잖아요. За одоо бид хөө 2022 онд амьдарч байна. 그런데 가장 최근의 성경은 AD 1000년. За хамгийн эртний ном нь манай эртний 1000 он. 이때 기록된 성경이 가장 최근에 기록된 성경이에요. За энэ онд хамгийн анхалж энэ Библи бичигдсэн. 성경은 많은 사람들이 복사본입니다. За энэ Библийг олон хүмүүс ингээд хууч бичсэн. 그러니까 우리가 지금 보는 책의 그 가장 가까운 사본은 지금의 1000년 전 사본인 거예요. Тэгэд одоо бидний харж байгаа бичээстэй яг адилхан агуулга энэ 1000 он бичигдсэн Библиэр гарч байна. 근데 성경은 지금 3,500년째 기록됐거든요. Энэ Библи угаас угтаа 3500 жилийн өмнө бичигдсэн. 근데 저 사회 사본은 언제적 내용 책이냐? Гэтэ энэ бичвэр хизээх үеих вэ гэхээр 여기 보면은 가장 오래된 책이 언제냐면 3세기. BC 300년에 기록된 책이 발견이 된 거예요. манай эртний өмнөх 300 жилийн он байсан тэр бичвэр олдож байна. 그러니까 그러면은 지금 이 책 우리가 알고 있는 책과 지금으로부터 2300년 전 책을 비교해 보면 된다는 거예요. Тиймээс одоо үзэж байгаа бидний энэ Библи 2400 жилийн өмнөх тэр Библитэй таарсан. 그런데 지금 지금 저 동굴에서 발견된 책과 지금 우리 책이 같다라는 거예요. Тиймээс одоо тэр агуугаас олдсон Библи одоо бидний сурч байгаа Библи адилхан. 시간이 지났지만 바뀌지 않았다는 것을 말씀드리는 겁니다. Цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн хувирлаж засварлагдаагүй гэдгийг хэлж байна. 하나님 책입니다. Бурхны ном. 그리고 가장 많이 팔린 책입니다. Тэгэд хамгийн их борлуулагдсан. 그리고 미국에서는 대통령이 선서하는 책입니다. 그죠? За бас ерөнхийлөгчд хангаргаа өргөхдөө энэ Библиээр гараар өгдөг. 그리고 제일 많이 팔린 책이고 хамгийн их борлуулагдсан ном. 제일 많이 번역된 책입니다. хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан ном. 자, 우리 몽골도 지금 성경이 710년 됐습니다. 번역된 지. За одоо Монгол ч гэсэн Библи орчуулагдаад 710 жил өнгөрсөн. 자, 어떤 사람이 이렇게 얘기합니다. За нэг хүн ингэж хэлдэг. 야, 이 기독교는 이 성경은 외국서 들어온 거야. Энэ Библи чинь гадаадаас орж ирсэн 우리 шүү. 조상들 이거 안 믿었어. Манай өвөг дээдэс үүнд итгэдэггүй байсан юм 라고 얘기합니다. гэж ярьдаг. 그게 아니에요. Гэтэ яг энэ биш. 우리 조상들이요, 얼마나
예전부터 성경을 믿었는지 아세요? За өвөг дээдэс маань хизээ үеэс Библиэд итгэж ирснийг мэдэх үү? 여기 보면요. 몽골 기독교 역사 관련 자료가 있습니다. За Монголд Христийн сургаал дэлгэрсэн тухай. 자, 1846년에 성경이 번역이 됐습니다. 1846 оны Библи байна. 1500년에 몽골어 성경이 발견됐습니다. 1500 онд Монгол уугуурчин бичиг дээрх Библи олцсон. 1300년에 성경 기록된 몽골어 성경입니다. 1300 оны уугуурчин бичгийн Библи. 우리 몽골도 옛날에 성경을 배웠습니다. Монголч гэсэн дээр үеэс энэ Библиэд итгэж байсан. 하나님을 믿었던 민족이라는 거예요. Библиэд бурханд итгэдэг ард түмэн байсан. 자, 여기 그리고 많은 그 자료들이 있는데요. За олон материалууд байна. 여기 여기 우리가 710년 됐다고 그랬잖아요. 710 жил болсон гэсэн чинь 1300년에 기록된 성경, 그죠? 1300 онд бичигдсэн Библи. 여기 보면은 볼강 아이막에요. 유물이 발견됐어요. За энэ Булган аймгаас гэсэн бичээс олцсон. 우리가 언제 설명하세요. За 780 онд олцсон гэж байна. 우리 조상들이 하나님을 믿었습니다. манай өвөг дээдэс бурханд 여기 итгэдэг ард 호흡도 아이막에 우리 성경에 유물이 나와 있어요. За Ховд аймгаас Сир бичээсүүд олцсон. 어떤 내용 설명하세요. За 1298 оны үед Онгууд аймгийн ханху Готан Христ итгэлт хүн байсан гэж байна. 자, 이건 역사적인 사건입니다. Түүхэн үнэн. 우리 조상들은 오래전부터 하나님을 믿었던 민족이라는 거예요. Манай өвөг дээдэс гэсэн өн эртнээс бурханд итгэдэг ард түмэн. 근데 그 외에 다른 종교가 왔어요. Гэтэ түүнээс хойш өөр шашаа орж 자, ирсэн. 이것은 여기 이런 유물들은 몽골에 기독교가 있었다라는 겁니다. За эдгээр зүйл чинь Монголд Христ итгэл байсан гэсэн үг. 1000년 전에 몽골 동전에 하나님이 기록되어 있습니다. 1000 жилийн өмнөх зоосон дээр бурхны талаар бичсэн байна. 우리는 옛날부터 하나님 믿었던 민족이에요. Дээр үеэс бурханд итгэдэг ард түмэн байсан. 그런데 다른 종교가 들어왔어요. Түүний дараа өөр шашаа орж ирсэн. 그럼 우리는 무엇을 다시 찾아러 가야 됩니까? Тэгвэл юу руу дахиж очих хэрэгтэй? 하나님으로 다시 찾아가야 되는 거예요. Бурхныг дахин хайж олох хэрэгтэй. 우리는 원래 하나님 믿었던 민족이에요. Угтаа бурханд итгэдэг ард түмэн байсан. 지금 안 믿어서 그렇지. Одоо итгэхэ болцсон болохоос биш. 그럼 뭘 믿어야 되겠습니까? Тэгвэл юунд итгэх хэрэгтэй вэ? 먼저 우리 조상들이 믿었던 것을 믿어야 되겠죠? Урдаас өвөг дээдэс маань итгэж ирсэн тэр Библиэд итгэх. 그럼 여러분들의 하나님 알려주기 위해서 성경이 번역된 거예요. Та бүхэнд Библийг мэдүүлэхийн тулд энэ Библи ч гэсэн олон хэлээр орчуулагдсан. 몽골어로 번역된 지 벌써 710년이 되었습니다. За Монголд энэ Библи орчуулагдаад 710 жил өнгөрсөн гэсэн. 완전히 번역된 게 170년이 되었습니다. Бүрэн бичвэр нь 170 жил болсон гэсэн. 왜 이렇게 수많은 언어로 번역이 되었습니까? Яагаад ийм үе олон хэлээр орчуулагдсан бэ? 하나님 알려줘야 되거든요. Бурхныг таньж мэдүүлэх хэрэгтэй. 배워야 되거든요. Сурах хэрэгтэй учраас. 2800개의 언어로 번역이 되었습니다. 1886 хэлээр орчуулагдсан. 이렇게 말들이 많은 거예요. 이제 언어가 많아요. Ийм олон хэл байна. 번역해야 돼요. Бүх хэлээр орчуулах хэрэгтэй. 왜요? Яагаад? 그래 하나님 알 수 있거든요. Тэгжиж бүхэлдээ бүх хүмүүс Бурхныг таньж мэдж байгаа. 그래서 그래서 성경은 우리에게 사실이라는 것을 말씀합니다. Библи үнэн гэдгийг бид хүнд хэлж байна. 그리고 성경을 통해 하나님 알 수가 있습니다. Энэ Библиэд дамжуулан Бурхныг таньж мэднэ. 성경은 하나님의 책입니다. Библи бол Бурхны ном. 그리고 여기 8번에 보면 구원에 이르는 힘이 있습니다. За 8-ыг нь харах юм бол авралт хүргэдэг хүчтэй гэж байна. 성경을 통해서 우리는 구원을 받는 겁니다. Библиэр дамжуулан л авралыг олж авч чадна. 자, 그래서 하나님이 주셨다. Энэ Библийг Бурхан өгсөн. 자, 그리고 기록하라 그랬습니다. Тэгээд бич гэсэн. 그리고 우리가 보는 책이 된 거예요. Тэгээд одоо бидний харж байгаа энэ ном гарч ирсэн. 자, 우리가 성경의 가장 중요한 세 가지로 약속을 나눌 수 있습니다. За энэ Библийг 3 гол зүйлээр хувааж болно. 하나님 창조주다. Бурхан бүтээгч. 어떻게 만들었는가. Хэрхэн бүтээсэн. 그리고 사람을 만들었는데 Тэгээ бас хүн төрлөختнийг бүтээсэн. 그 사람이 범죄했어요. Гэтэл энэ хүн төрлөختөн 하나님을 떠났어요. Бурханаас холдсон. 다시 돌아오게 하는 거예요. Дахин энэ хүн төрлөختнийг өөрлөгөө эргүүлэх. 창조했고 бүтээсэн. 범죄했고 Гим нүгэл үйлдсэн. 그 죄를 용서하시는 거. Тэгээд энэ гим нүглийн уучлах. 그게 가장 중요한 줄거리라는 겁니다. За энэ маш одоо гол агуулга юм байна. 자, 그리고 그러면 그것을 알기 위해서 믿음이라는 것이 있어야 됩니다. 믿음. Үүнийг мэдхийн тулд итгэл хэрэгтэй.
믿음은 무엇이냐 이게 Итгэл гэж юу вэ? 사실에 증거해야 된다는 거예요. Үннийг гэрчлэх хэрэгтэй. 자, 믿음이 뭐냐는 거예요. Итгэл гэж юу вэ? 믿음이 뭐냐 가장 중요한 겁니다. 사실이라는 거. За хамгийн чухал зүйл нь үнэн байна. 자, 제가 한 예를 들어보겠습니다. За жишээ татаад хэлье. 자, 내가 이제 울란바토르에서 울란고 오기로 했어요. За би хотоос Улаангом руу ирэхээр болсон. 근데 차를 탔습니다. Машинд суулаа. 근데 초이발산 가는 차를 탔어요. Гэтэл би Choisun руу явах машинд 그럼 суулаа. 어디로 가요? Тэгвэл хаашаа явах вэ? 초이발산을 가잖아요. 그죠? Choisun руу очиж штэ. 차는 초이발산 가는 차는 차야. Яагаад машин нь Choisun руу явах машин. 근데 나는 차를 타고서 나는 읍수 간다. 생각하면 가요? Тэр машинд суучаад увс руу явна гэд тэгээд бодвол очих увс руу. 틀린 거예요. Буруутсан байна. 그러니까 믿음이라는 것은 Тиймээс энэ итгэл гэх зүйл 사실을 믿는 거예요. 사실. үнэн итгэхийг хэлж байна. 성경이 그럼 사실이냐? Энэ Библи үнэн үү? 이것을 우리가 배우면서 그것을 알아야 되는 거예요. Үүнийг сурангаа бид хүн мэдэх хэрэгтэй. 그래서 자, 사실이 가장 중요합니다. За энэ үнэн маш чухал. 그리고 내가 이제 읍수 가는 차를 탔어요. За би увс руу явах машин суучихсан. 사실 앞에 보니까 사실이에요. За урдлын харсан чинь увс руу явна гэж 그럼 나 бичсэн. 읍수에 가는 거예요. Тэгвэл би увс руу очино. 잠을 자도 가고 Тэр явангаа унтсан ч зүгээр 노래를 부르면서도 가는 거예요. дуудуулангаа ч гэсэн явах нь ч зүгээр. 무엇이 중요합니까? Юу нь чухал вэ? 사실. Үнэн үү гэдг нь чухал. 자, 그러면 성경이 사실이냐? Тэгвэл энэ Библи үнэн үү? 이 책이 하나님의 말씀인지 어떻게 아느냐? Энэ Библийг Бурхны ном гэдгийг яаж мэдэх юм бэ? 그럼 우리는 이 성경 읽어봐야죠. Тэгвэл энэ Библийг судлах хэрэгтэй. 우리는 믿음을 가져야 되는데 Бид хүн итгэлтэй байх хэрэгтэй. 사실을 알아야지만 믿음이 생기거든요. Үннийг л ойлгож иж итгэл төрнө. 잘못된 믿음은 뭔지 하면 Тэгвэл буруу итгэл гэж юу вэ? 잘못된 믿음은 뭐냐? 아닌 것을 믿는 거예요. 틀린 것을 믿는 겁니다. За буруу итгэл гэдэг чинь буруу зүйлд итгэх хэлж байна. 내가 이제 읍수 간다고 했는데 초이발산을 타면은 못 가는 것처럼 За би увс руу явна гэж Choice-ны машин суучих юм бол увс руу очиж чадахгүйтэй адил. 사실이냐? Үнэн үү? 자, 그러면은 성경이 사실이다. Библи үнэн. 자, 먼저 말씀드리겠습니다. За би энэ талаар хэлье. 자, 그러면 이제 증거를 대야 되겠죠, 그죠? Тэгвэл одоо Библи үнэн гэсэн баталгааг харуулах 자, хэрэгтэй. 이제 먼저 이제 두 번째 지하는 땅은 불로 되어 있다 돼 있어요. За газар доор гал байдаг. 자, 땅은 불로 되어 있다라고 돼 있어요. Газар доор гал байдгаа гэж. 욥기 25장 5절에 보면 땅 속에 불이 있대요. Яв 25-ын 5 дугаар ишлээс харах юм бол газар доор гал байгаа гэж. 자, 이 욥기는 지금 3,500년 기록된 책입니다. Энэ Яв ном одоогоос 3500 жилийн өмнө. 자, 그러면은 그것이 사실이냐면 땅속 배워보자는 겁니다. Тэгвэл одоо газар доор гал байгааг л энэ үнэн байх хэрэгтэй 자, шүү. 여기 땅 속에 불이 있다 그랬습니다. За энэ номноос харах юм бол газар доор өвс ногоо хоол 성경이 сонсоо. 사실이냐 배워보는 겁니다. Энэ Библи үнэн гэдгийг одоо сурч байна. 자, 욥기 28장 5절에 보면은 Яв 28-ын 5-аас харвал 지금으로 3,500년 전에 기록된 책입니다. одоогоос 3500 жилийн өмнөх ном. 지면은 식물을 내는데 Газраас хоол хүнс гарч ирдэг. 지면 이렇게 식물을 냅니다. 그죠? Одоо энэ газраас хоол хүнс гарч 얼마나 ирдэг. 아름답습니까? Хичнээн үзэсгэлэнтэй. 근데 땅 속은 Гэтэ газар доор 불로 뒤집는 것 같고 гал эргэлдэж байна гэж байна. 땅 속에 불이 있는 거 아십니까? Газар доор гал гол мэдэх үү? 자, 이게 우리는 과학적인 증거를 가지고서 과학적인 사실로 알 수가 있는 겁니다. Бид хүн энэ шинжлэх ухааны үндслэлээр суулаад шинжлэх ухаанаар дамжуулан үнэн гэдгийг мэдэж болно. 땅 속에 불이 있어요. Газар доор гал байгаа. 그리고 땅 속에 가장 높은 건 7,173도예요. Тэгээд хамгийн өндөр градус нь 7173. 이 땅 속 온도가 газар доорх градус. 이 땅 속에 가장 이 중심된 온도가 7,173도라는 거예요. Яг тэр цөм градус нь 7173 гэж байна. 과학이 발달돼서 땅 속에 불이 있다는 걸 우리는 알 수 있습니다. Шинжлэх ухаан хөгжихийн хэрээр энэ газар доор гал байгаа гэдгийг 3,500년 전 책에 энэ 3500 жилийн өмнөх номон дээр 땅 속에 불이 이렇게 있습니다. газар доор гал байна. 그래서 약한 우리 여기 보면은 땅 껍질 있잖아요. Тэгээд одоо газрын гадаргуу шүү дээ. 이 땅의 껍질이 아주 얇은 껍질이에요. Маш 그죠? нэмхэн. 우리 사과 아시죠? 사과. За та бүхэн алим мэднэ тийм ээ? 사과 껍질 얇잖아요. Алимны хайс нэмхэн шүү дээ. 우리 땅의 두께가 그렇게 얇다라는 거예요. Яг энэ газрын гадаргач гэсэн тэр хэмжээний нэмхэн гэсэн. 그걸 뚫고 나와요. Тэгээд тэндээс ингээд цөмлөд гарч ирнэ. 이렇게 화산이고 용암입니다.
Тэр чи одоо нөгөө галдуул дэлбэрхийг хэлж байгаа. 땅속에 불이 있습니다. Газар дор гал бий. 3,500년에 말씀하셨습니다. Үүнийг 3500 жилийн өмнө бичиж 또 өгдөөсөн. 이제 또 한번 보겠습니다. 자, 여기 보면은 자, 여기 욥기 36장에 보면 번개 아시죠? За, Ёб 36 дугаар бүлэг дээр харах юм бол аянгийн талаар харж. 이 번개가 사람에게 아주 중요하다라는 겁니다. Энэ аянгач гэсэн хүнд маш хэрэгтэй зүйл. 이것도 3,500년이 기록됐거든요. Үүнийг ч гэсэн 3500 жилийн өмнө 자, бичиж. 이게 번개가 어떤 뜻이냐? Тэгвэл энэ аянга цахилгаан ямар учирдах вэ? 한번 보겠습니다. 번개가 뭐 어떤 작용을 하는가? За, тэгвэл энэ аянга цахилгаан юунд хэрэгтэй вэ? 여기 욥기 36장에 보면요. За, Ёб 36 дугаар бүлгээс харуул. 자, 번개가 두 가지의 작용을 합니다. За, энэ аянга цахилгаан хоёр төрлийн зүйлийг харуулдаг. 사람을 벌을 주는 도구. За, хүнд одоо тэр шийтгэлийг буулгадаг. 자, 번개가 우리 치는 거 보셨죠? За, та бүхэн аянга цахилж байгааг харсан тийм ээ? 번개 치면은 무섭습니다. Аянга цахилуул маш аимшигтай байдаг. 번개가 치는데 꽝꽝 치잖아요. За, ингээл энэ тэндгүү цахилж. 번개다 하고 나가는 사람이 있습니까? Аянга цахилж ийна гэж гадагшаа гардаг хүн байдгүй. 그 죽은 그 이상한 사람이에요. Тийм бол тэр ухаан нь эрүүл биш байна гэсэн. 번개 치면 숨습니다. За, аянга цахилгын бол нуугддаг. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 이 번개는 사람에게 징벌을 주는 도구라는 거예요. Яагаад тэгэхээр энэ аянга цахилгаан хүнд яс шитгэлийг буулгадаг. 그리고 두 번째, 식물에게 자라게 하는 아주 중요한 것을 주신다라는 거예요. Тэгээд хоёрт нь өвс ногоо ургуулах бордоо олж өгдөг. 이게 3,500년 전에 기록된 겁니다. Үүний 3500 жил өмнө бичсэн. 번개가 꽝 치잖아요, 이렇게. За, энэ аянга цахилгаан ингээд цахилж байна. 아주 무섭죠? Маш аимшигтай байгаа. 아마 들판 여러분 치는 거 보셨을 겁니다. Та бүхэн ч гэсэн гадаа хээр талд ингээд цахилж байгааг харсан баг. 근데 이 번개가 아주 중요한 작용을 하는 거예요. Гэтэ энэ аянга цахилгаан маш чухал 우리 найрлага. 공기 중에 질소가 78% 들어 있습니다. За, одоо азот 78% байдаг. 근데 이 질소가 식물에게 아주 중요한 영양분인 거 아세요? Гэтэ энэ азот нь ургамал ногоод маш одоо сайн бордоо олж өгдөг. 그리고 이 번개가 치면서 큰 그 전기적 에너지가 질소를 비와 섞어서 비료로 내보내주는 거예요. Тэгээд тэр аянга цахилгааны тэр цахилгаан гүйдэл нь тэр бороотой холдоод газарт буухтаа маш их бордоог өгдөг. 하늘에서 비료가 내리는 거예요. За, тэнгэрээс бороотой холдож бууж байна. 번개가 치면서. Тэр аянга цахилгаан цахилгаан. 그리고 번개가 치면 20%더 농작물 더 잘 자라. Тэгээд аянга цахилгаан захих юм бол 20%-аар газар тариалангийн ажил сайн явагдана гэж. 이런 작용을 통해서요. 이런 화학적인 작용을 통해서 비료가 내리는 거예요. Ийм зүйлээр дамжуулан бордоо газарт бууж байна. 여러분 번개가 치고 나서 더 그 초원이 더 아름답습니다. За, аянга цахилгаан цахисны дараа газар ч гэсэн их сайхан болчдөг шүү дээ. 비료를 먹었거든요. Бордоог авчина гэсэн. 여러분 밥을 먹으면 힘이 나고 기분이 좋잖아요. Та бүхэн ч гэсэн хоол идэх юм бол тамир тэнхээ ороо сайхан байдаг шүү дээ. 들판에 식물들이 밥을 먹은 거예요. За, бордоогоор дамжуулан энэ ургамал ногоол ч гэсэн хоол хүнсээ идэж байна гэсэн. 그 비를 내리고, Тэр бороог оруулж, 그죠? 영양분을 내리고, тэр бордоог буулгаж. 누가? Хин? 하나님이. Бурхан. 그리고 풀들이 자라고, Тэгээд өвс ногоог ургуулж байна. 풀들이 짐승이 풀을 먹고, За, тэгээ мал амт нь өвсөө идэнэ. 그 고기를 저와 여러분이 같이 먹는 거예요. Тэгээд тэр малын махыг нь та бүхэн болон би идэж байна. 그럼 누구서부터 시작하는 겁니까? Тэгвэл хинээс эхэлж байна? 내가 양을 먹고, За, би тэр хоныг барьж. 양이 풀을 먹고, Тэр хонь нь өвсөө идэж байна. 풀은 하나님이 주시는 것을 먹고, Тэр өвс нь бурхны өгч байгаа бордоог идэж байна. 그 우리의 생명의 시작은 누구예요? 생명은 어디서부터 시작했어요? Тэгвэл энэ ань хинээс эхэлж байна? 하나님으로 시작한 거예요. Бурхнаас. 보이지 않는 하나님으로 시작한 거예요. Харагдахгүй бурхнаас эхэлж байна. 그걸 하나님 찾아야 돼, 안 찾아야 돼요? Тэгвэл та бүхэн бурхныг хайх ёстой юу, хайхгүй байх ёстой юу? 하나님을 찾아야 돼요. Бурхныг хайх ёстой. 배워야 돼요. Сурах хэрэгтэй. 만약 찾지 않으면 그걸 죄라고 말하는 겁니다. Хэрвээ хайхгүй байна гэх юм бол тэр нь гэмнүгэл болж байна. 그리고 여러분들이, 저와 여러분이 이렇게 사는 거예요. Тиймээс л одоо бид хүн ийм хүн амьдарч байна. 3,500년 말씀하셨습니다. 3500 жилийн өмнө бичсэн. 성경은 사실입니다. Библи үнэн. 그래서 성경은 사실이라는 것을 말씀하고 있습니다. За одоо би Библи үнэн гэх нотлохоонуудыг харуулж байна. 오늘 두 가지 증거를 배웠습니다. За хоёр төрлийн баталгааг харлаа. 내일은 더 많은 것을 배울 겁니다. Маргааш өшөө илүү дэлгэнгүй сурна. 하나님 우리를 흙으로 만들었다고 그랬잖아요. Бурхан хүнийг шороогоор хийсэн гэсэн. 그런데
과학이 발달되면서 우리 인체를 연구하게 됐습니다. 연구했습니다. Тэгээд шинжлэх ухаан хөгжөөд хүний биеийг судалсан. 흙과 같은 물질이라는 것이 흙과 같은 원소로 되어 있다라는 거예요. Гэтэл шороотой адилхан элемент хүнд байна гэж байна. 그래서 읽어보겠습니다. 92개 За байгалийн гаралтай 92 элемент. 말 설명하세요. Шороонд 86 ширхэг байдаг. 흙과 같은 물질이라는 거예요. За яг элементтэй адилхан байна. 그래서 사람이 지금 흙에 묻잖아요. Тиймээс хүн нас орох юм бол шороонд тавьдаг шүү. 그리고 오랜 시간 지나면 없어져 За 버립니다. удаан хугацаа өнгөрөх юм бол тэр нь арилж алга болчихдог шүү. 자, 태어나서 살다가 죽잖아요. За төрөөд амьдарч байгаад үхэн 뼈가 남죠. тэгэх юм бол ясна л үлддэг. 이 뼈도 오랜 시간 지나면 흙으로 돌아가는 겁니다. Удаан хугацааны дараа тэр шороондоо шингэдэг. 그러면 그 뒤에 무엇을 할 거냐? 어떻게 되느냐? Тэгвэл үүний дараа юу болох вэ? 하나님을 볼 거예요. Бурхныг харна. 내 영혼. Миний сүнс 영혼은 죽지 않습니다. сүнс үхдэггүй. 영혼은 늙지 않습니다. Сүнс хөгшөрдөггүй. 우리 육신은 죽어요. Гэтэ хүний махбод үхдэг. 이 영혼 하나님께 주신 겁니다. Энэ сүнсийг бурхан өгсөн. 자, 이 몸은요, 먹는 것, 이런 것들, 눈에 보이는 것을 추구합니다. За энэ бие бол идэх уух гээд нүдэнд харагдах зүйлийг да. 근데 우리 영혼은 Гэтэ сүнс 종교를 갖고 있어요. шашинтай байдаг. 자, 우리 어를 지나가잖아요. 그죠? За овоогоор өнгөрлөө. овоог яаж. 사람은 그냥 안 지나가요. За хүн бол зүгээр өнгөрдөг. 기도도 하고, Нэг явахаас өмнө залбирдаг. 머리 굴리기도 하고, Ямар нэгэн зүйл цацсан, 우유도 뿌리고, сүүч өргөн, 돈도 내놓고, мөнгөч тавина. 빌어요. Тэгээд гуйдаг. 예. 사람만이 하는 겁니다. Зөвхөн үүнийг хүн л хийдэг. 그 양이 지나가요. За тэр овооны хажуугаар хойно өнгөрч. 소가 지나가요. Үхэр өнгөрч байна. 걔네들 안 돌아요. Тойрч явдаггүй. 우리 요즘은요, 걸어지기 내려가서 세 바퀴 돌잖아요. 그죠? За одоо ингээл гараад 3 удаа тойрдог штеп. 근데 힘들어. Гэтэ хэцүү. 차 타고 도는 거예요. За одоо машинтайгаа тойрдог болсон. 안 돌면 이상하잖아요. 그죠? За тойрохгүй бол нэг 돌고서 이제 가는 거예요. тэгээд тойрчоод явчихдаг. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 종교, 뭘 믿어야 되는 거예요. Шашинлаг сэтгэл байна. 그리고 양심, Тэгээд мэс чанар, 선과 악을 구분하는 거예요. сайн мууг ялгаж чадна. 그리고 영원한 생명이 있습니다. Мөнхийн ам гэж байгаа. 내 안에 영혼이 있다는 증거예요. Энэ нь миний дотор сүнс байгаа гэдгийг гэрчилж байна. 그래서 자, 우리 마지막으로 하나 말씀드리겠습니다. За төгсгөлд нь энэ зүйлийг хэлье. 이게 이제 어떤 신이야? 그리스에 카이로스라는 신이 있습니다. За Грект Кайрос гэдэг бурхан байдаг. 이게 하나님은 아닙니다. Энэ бол бодит бурхан биш. 자, 근데 이게 이제 기회의 신이라는 거예요. 기회의 신. Гэтэ энэ боломж олгодог бурхан гэж хэлдэг. 자, 이제 우리 여러분 하나님을 들을 수 있는 기회라는 겁니다. За бурханы үгийг сонсох боломж гэсэн. 자, 이 사람 이게 머리가 없죠. 뒤에 머리가 없죠. За хойноос нь харах юм бол халдсан байгаа. 이 사람이 얼마나 내 앞으로 빨리 지나가는지 Энэ хүн 빨리 хичнээн 지나가요. хурдан өнгөрч ийн вэ гэдэг. 이 기회의 신이에요. Энэ бол боломж олгодог бурхан. 근데 앞머리를 잡아야 돼. Тиймээс уртлынх нь үснээс барих хэрэгтэй. 뒷머리 없어. Хойно өсөхгүй байна. 그죠? 이 사람이 날개가 있어요. 그죠? Гэхдээ энэ хүн далавч байна тийм ээ. 얼마나 빨리 날아가는지. 그죠? Хичнээн хурдан нисдэг гэж. 자, 그리고 이제 이 사람이 옷을 벗었어요. Тэгээд хувцсгүй байна. 옷 벗은 사람 보면은 우리가 눈에 띄잖아요. 그죠? За хувцсгүй хүн нүдэнд харагдах юм бол нүдэнд их өртдөг штэ. 기회는 여러분 앞으로 지나갑니다. За та бүхний урд дур боломж өнгөрч байна. 근데 늦게 잡으면 Оройтчих юм бол 놓치면 없는 거 못 잡아. барьж авч чадахгүй. 자, 여러분이 발에 날개가 있잖아요. За энэ хөлөнд нь харах юм бол далавч байна. 여러분 앞으로 빨리 지나가는 거예요. Та бүхний урд дур энэ боломж маш хурдан. 이 기회를 어떻게 잡을 겁니까? Хөл энэ боломжийг яаж барьж авах вэ? 기다려야 되죠. Хүлээж авах хэрэгтэй. 여러분 하나님을 믿을 수 있는 기회가 이번 기회가 마지막일 수도 있습니다. Энэ удаагийн боломж гэсэн та бүхэн Бурхныг таньж мэдэх сүүлчийн боломж шиж. 정신을 차리고 말씀을 들어야 됩니다. Тиймээс эрүүл саруу туханаар энэ үгийг сонсох хэрэгтэй. 하나님은 말씀을 듣고 구원받기를 원하시는 거예요. Бурхан энэ үгээр дамжуулан та бүхнийг аврагдаасаа гэж хүсэж байна. 자, 우리 생각해 봅시다. За тэгвэл бодож үзье. 자, 우리 너무나 바쁜 세상이잖아요. Энэ ертөнц маш завгүй байна тийм ээ. 그러나 이럴 때일수록 정신을 차려야 되죠. 그죠? Гэтэ ийм завгүй ирэх чинээгээр эрүүл ухаантай байх. 내가 사람으로 태어나서 За хүн болж төрөөд. 이렇게 살아가는 것이 인생의 다냐? За ингэж амьдрах нь амьдрал юм уу? 아니라는 거예요. Үгүй шүү дээ. 하나님이라는 존재가 있고 Бурхан гих оршихуй байна. 영생을 얻어야 되고 Мөнх амийг олж авах хэрэгтэй. 예수를 배워야 된다는 거예요. Есүсийн талаар сурах хэрэгтэй. 그래서 우리에게 이 땅인데 우리를 태어나게 할 하나님의 가장 큰 목적이라는 거예요. Энэ нь бид хүн болж төрсний хамгийн том зорилго. 그리고 이것을 먼저 배우고
Тиймээс энд эдгээр бүх зүйлээс сурсны 그리고 дараа 열심히 살아가자는 거예요. хичээгмэл амьдрах хэрэгтэй. 세상에 돈 벌고 살아는 나쁜 게 아닙니다. За энэ ертөнцийн мөнгө төгрөг олно гэдэг нь тийм муу биш ээ. 성경은 열심히 일하라고 그랬습니다. За Библиэр сархан бол хичээнгүйлэн хөдөлмөрлж 일하지 않는 자는 먹지도 말라고 그랬습니다. ажил хийдэггүй хүн бүү ид гэж хэлсэн. 성실하게 생활하라고 그랬습니다. Үнэн шударгаар амьдр гэж гардаг. 남편에게 말하는 말씀, За нөхрөөдөд нь хэлж байгаагүй. 아내에게 하는 말씀, Эхнэрүүдэд нь хэлж байгаагүй. 자녀에게 하는 말씀이 있습니다. Бас үр хүүхдүүдэд хэлж байгаагүй. 성경은 사람을 온전케 하는 말씀을 주셨습니다. Энэ Библи хүнийг зөв боловсон амьдрах тэр зүйлийг ч гэсэн бичиж 근데 첫 өгсөн. 번째 먼저 Гэтэ эхлээд 예수 그리스도를 통해서 구원을 받아라. Есүс Христээр дамжуулан авралыг олж аваарай. 여호와 책을 자세히 읽어봐라. Эзний номноос олоод уншигтун. 깨닫게 해주실 것이다. Тэгэх юм бол ухаар 하나님 말씀하십니다. бурхан айлтаж байна. 한번 들어봅시다. Нэг сонсоод үзье. 내일도 우리 6시에 시작합니다. 오세요. Маргааш гисэн 6 цагтаа гисэн та бүхэн бүгдээрээ ирээрэй. 그래, 오늘 성경의 사실은 몇 가지 공부했는데요. За өнөөдөр Библи үнэн гэсэн хэд хэдэн зүйлийн 하나님 우리에게 주시는 증거를 보면서 Бурхны бидэнд өгсөн баталгаа нотолгоог 그 사실을 내가 보고 확인하는 가운데 За энэ үннийг харангаа шалгах явцад 믿음을 얻게 되는 거예요. итгэлийг олж авч чадна. 그리고 구원을 받게 되는 겁니다. Тэгэх юм бол эцэстээ аврагдана. 같이 기도하겠습니다. За хамтдаа залбираа дуусгая. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Бидний хайрладаг бурхан минь талархлаа. 한 주간 말씀을 들을 기회를 주신 것 감사드립니다. Нэг 7 хоногийн турш үгээ сурах боломжийг өгсөн талархаж байна. 우리에게 구원을 주시고 Бидэнд авралыг өгч 또 영생의 축복을 주시기를 원합니다. мөнх амийн өрөөлийг өгнө. 내 생각을 버리고 하나님 앞에 나오기를 원합니다. Өөрийн бодлоо орхиод бурхан таны өмнө ирэхийг хүсэж байна. 주님께서 우리의 마음을 열어주시고 Бурхан та зүрх сэтгэлийг минь нээж 또 하나님 알게 해주시옵소서. өөрийгөө таньж мэдүүлнэ. 내일도 만날 수 있도록 이 자리에 걸음 인도케 해주시기를 원합니다. Маргааш энэ газарт ирж чадхаар алхмыг минь удирднө. 돌아가는 발걸음 지켜주시옵소서. Харих алхмыг минь удирдах 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. өгнө хэмээн биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 감사합니다. Баярлалаа. 내일 뵙겠습니다. Маргааш уулзцгаая.